тафаккурона кунед ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро бо хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. субҳи 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси ноҳияи дарвоз носирзода умедҷон суҳбати телефонӣ анҷом доданд. аснои суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба аҳли хонаводаи модари ҷавон ятимзода жасмина ҳамдардӣ баён намуда барои расонидани кӯмакҳои моддию маънавӣ ва зери назорат гирифтани ҷараёни тарбияи кӯдаки хурдсоли ӯ дастуру супоришҳо доданд. иттилоъ дода шуд ки ятимзода жасмина 13 август бар асари аз силоҳи оташфишон тиркушодани силоҳбадастон аз ҷониби афғонистон ба ҳалокат расидааст. вобаста ба ҳолати рухдода сохторҳои дахлдор тафтишотро оғоз намудаанд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноташ гуногун ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили турсунзода ва шиносоӣ бо раванди фаъолият дар ин корхонаи нави саноатӣ оғоз гардид. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноташон гуногун ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили турсунзода ва шиносоӣ бо раванди фаъолият дар ин корхонаи нави саноатӣ оғоз гардид. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи нави саноатӣ ки аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд шудааст, ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот дар масоҳати 14 000 метри мураббаъ ҷойгир буда иқтидори истеҳсолияш дар як сол 3600 тоннаро ташкил медиҳад. зимнан иттилоъ доданд ки дар коргоҳи навтаъсиси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили турсунзода 30 ва дар маҷмӯъ 100 нав ноқили аълосифати барқӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол гардида дар он 5 хатти истеҳсолӣ мавҷуд мебошад. ин ноқилҳо дар шабакаҳои барқии дохили биноҳо истифода мешаванд. боиси хушнудӣ аст ки имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муъаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили турсунзода ба истифода дода шуд. иқтидори истеҳсол дар ин корхона 300 тонна маҳсулоти босифатро дар як моҳ ташкил медиҳад. мақсад аз таъсиси чунин корхонаи нави саноатӣ коҳиш додани молҳои воридотӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин амалӣ намудани ҳадафҳои чорумии миллии саноаткунонӣ бо сурати мамлакат мебошад. бори дигар ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри дастгириҳо миннатдорӣ баён намуда дар оянда ба афзоиши иқтидори истеҳсол ва боз ҳам зиёд намудани шумораи ҷойҳои корӣ саҳми худро мегузоред. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили турсунзода 100 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. миннатдории худро ба пешвои муъаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ баён намуда бо мавриди истифода қарор гирифтани ҳамин корхона мо соҳиби ҷойи кори нав шудем ва бо маоши хуб таъмин гардидем. дар ин ҷо кор дар 3 баст сурат мегирад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои корхона ба сифати корҳои сохтмонӣ ва нақши он дар таъмини ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ ва коҳиши воридот баҳои баланд доданд. дар оғози боздид иттилоъ дода шуд ки дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон
در شهر ترسونزاده 503 انشاءات نو ساخته به استفاده داده شد. این شماره از نقشه تصدیق گردیده خیلی زیاد است، زیرا آن بنیاد 460 انشاءات را در نظر داشت. در این کارخانه ها در مجموع زیاده از 10,000 جایهای نوی کاری مهیا گردیده است. همچنین در دوره آمادگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده 232 کیلومتر راه منفرش و 59 کیلومتر بتون پوش کرده شد. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری در شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 را مورد بهره برداری قرار دادند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 3 انشاءات اجتماعی استحصالی و خدمترسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داده با لایحه بنیاد یک انشاء شناس شدند. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ дар шаҳри турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти муосири таълимӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар бунёд ёфта барои 1920 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. иншооти мазкур дорои 41 синфхона буда, аз ин шумора 21 тоаш кабинетҳои фаннии муҷаҳҳаз бо аёниёт ва лавозимоти зарурӣ, аз ҷумла синфхонаҳои таълимии лингафонӣ, биология, математика, суруду мусиқӣ, таълими меҳнат ва омодагии ҳарбӣ мебошанд. муассиса ҳамчун дорои озмоишгоҳи таълимӣ ва толори маҷлис бо 144 ҷои нишаст аст. امروز برای ما اهل معارف و ساکنان شهر ترسونزاده روزی واقعا خاطرمان است. باعث افتخار است که در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 بنای نو و زمانوی به استفاده داده شد. این اقدام پیش از همه نتیجه سیاست معارف پرورانه و تشبس‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. زیرا غمخواری به معارف غمخواری به آینده ملت است. امروز ما تنها یک بنای نو را افتتاح نمی کنیم. ما برای فرزندان خود امکانیت بیشتر برای دانش اندازی، برای آموزگاران شرایط بهتری کار و برای جامعه زمینه استوار آینده را فراهم می آوریم. در انشاءات تعلیمی مرکزی انکشاف کودک برای قبول 60 نورس نیز فعالیت میکند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده از مسئولین و آموزگاران دعوت نمودند که برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت مسئولیت بیشتر احساس نمایند. برابر افتتاح مؤسسه تعلیمی معاصر 45 متخصص ساحه معارف شهر ترسونزاده به کار جلب گردیدند که از این شماره 44 آموزگار را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. از 27 نفر ختم کنندگان مؤسسه تعلیمی مذکور 24 نفر آنها به دانشگاه و دانشکده‌های هم داخل کشور هم خارج مملکت داخل شده تحصیلات خود را در آنجا ادامه می‌دهند. مکتب از جانب صاحبکار وطن دوست رسول عثمانزاده بنیاد گردیده تحفه ارزشمند به تعلیم گیرندگان در عرفه تجلیل از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید. از دست هر کس نمی آمد این مملکت آرام کردن. دوره جنگ من میدانید یک قریب 10 سال به پیر شدم، اما تشریح این زنازان رو دیده رحمت ما قدرستان به میرسیم، هر کس نمیتونست نه. در جان تشکر، خوشبخت باشید. در دایره دستور هدایت‌های محترم پیشوای ملت ما صاحبکاران کار و فعالیت کردیم. دستگیری‌های غمخوری‌های محترم پیشوای ملت برای ما صاحبکاران بسیار راه الهام تازه می‌دهد. در آبادی وطن چنین مکتبی زیبا در همین مکتب خوانده بودیم، پدرامون هم در همین مکتب خوانده بود. اقدام گرفتیم که یک مکتب زمانوی سپاریم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت گرم و صمیمی آموزگاران را بر رشد علم‌های معاصر، استفاده ثمرناک تکنیک و تکنولوژی‌های نو، اینچنین آموزش فن‌های طبیعت شناسی، دقیق، ریاضی و زبان‌های خارجی هدایت نمودند. ما افتخار داریم که در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی می‌نماییم
و وظیفه هر یکی ماست که با دانش، مهنت و رفتاری سازنده در آبادی وطن سهم گذاریم و من میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی میرسانم که برای ما جوانان امروز باز در شهر ترسونزاده مؤسسه تعلیمی معاصر را افتتاح نمودند و ما جواباً به این غمخواری ها کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نماییم. در همین جا به مسئولین جمهوریوی و شهری اوید به ساحه معارف دستور دادند که با نظر داشت وجود اهالی ازبک زبان در شهر ترسونزاده در اینجا مؤسسه های تعلیمی ازبکی هم بنیاد نموده با کتاب های درسی و دیگر مواد تعلیمی با زبان مادریشان تامین نمایند. در حدود شهر برادرای ازبک تبارا ازبک‌ها زیاد زندگی میکنند. مکتب‌های ازبکی سازیم. وزیر معارف کتاب چاپ کنه ازبکی قطعی. میخوان ازبکی مرحمت. زبانشون، فرهنگشون، عرف و عادتشون پورا اجرا کنند. خوانند. من سپارش دادم که در دانشگاه عالی فاکولته های ازبکی میگشاییم. همین خیلی ما با رئیس جمهوری ازبکستان نصیحت کردیم که همین خیلی شرایط ما در تاجیکستان مهیا میکنیم. همین گونه شرایط در ازبکستان برای تاجیکان مهیا میکنیم. در شفت بینای مؤسسه نوبنیاد میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال و میدان درس‌های آمادگی حربی نیز آماده شده است. صحن مؤسسه پر از سبزکاری و چراغان و راهروهای آن سفالک پوش گردیده به یک مکان زیبا مبادل شده است. خوانندگان دهات اطراف قبلا در بینای سالهای پیش بنیاد گردیده تعلیم و تربیت می گرفتند. به اطلاع مسئولین حالا در شهر ترسونزاده 132 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت داشته، در آنها زیاده از 78863 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. ما اهل معارفچیان این غمخواری ها را همچون یک مسئولیت بزرگ قبول نموده کوشش میکنیم که با بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل دانشمند و وطن دوست به این دستگیری ها جواب ارزنده دهیم. ما 35 سالگی استقلال را با بنیادکاری و با دستاوردهای نو با اطمینان به آینده درخشان تاجیکستان نیز صاحب استقلال پیشواز میگیریم و فرزندان خود را در روحیه خودآگاهی، وطن دوستی، هویت ملی، خویشتن شناسی تربیت مینماییم. در دایره سزاوار استقبال نمودن از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده بنیاد به استفاده دادن 24 مؤسسه ساحه معارف به نقشه گرفته شده. از این شماره تا به امروز 19 بینای تعلیمی با 8185 جای نشست به استفاده داده شده است. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 30 иншооти иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода бо лоиҳаи сохтумони як иншоот шинос шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо соҳибкороне ки ҳамаи ин иншоотро бунёд намуданд ба онҳо барои саҳмгузории намоён дар ободонии диёр, рушду пешрафти кишвар арзи сипосу қадрдонӣ намуданд. زیاده از 20 انشاءات مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تعلیمی. این بسیار کار هم خیر است هم ثواب برای مردمی شهر ترسونزاده، مخصوصا برای نورسان، برای جوانان. همین از زندگی حیات وطن آباد کردن. یک جهان تشکر. дар ҷараёни сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода 20 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии 18200 хонанда дар ду баст, 5 муассисаи томактабии хусусӣ бо фарогирии 950 кӯдак, 4 корхонаи саноатӣ, 1 иншооти сайёҳӣ,
5 انشاءات خدمترسانی، 6 میدانچه ورزشی، 3 سردخانه زمانوی با اقتدار نگهداری 5300 تن محصولات کشاورزی، 9 بینای بلندآشیانه استقامتی، بیناهای معموری و فرهنگی، میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی، در عموم 60 انشاءات با تأسیس 1220 جای کاری دائمی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. همچنین در دایره آمادگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده 232 کیلومتر راه مومفرش و 59 کیلومتر بتون پوش کرده شد. مورد ذکر است که طبق نقشه چورابینی ها برای سالهای 2022-2026 در شهر ترسونزاده باید 460 انشاءات ساخته می شد. تا امروز 530 انشاءات ساخته به استفاده داده شد که 115% نقشه را تشکیل می دهد. تنها در ساحه معارف طی 5 سال اخیر 78 مؤسسه تعلیمی با 52,000 جای نشست و 21 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی برای 3600 کودک ساخته مورد استفاده قرار گرفت. در همه انشاءات جشنی در مجموع زیاده از 10,000 جای نوی کاری مهیا گردیده است. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави соҳаи маориф дар пайравӣ ба иқдомҳои роҳбари давлат аз ҷониби фонди эҳсонкории ситораи файзбахш сохта шуда барои таълиму тарбияи наврасон шароити зарурӣ муҳайё кардааст. бино аз 2 ошёна ва 26 синфхонаю ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. мо хурсанд аз он ҳастем ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти навоботи шаҳри турсунзода як муассисаи таълимии нави замонавӣ ки дорои тамоми шароитҳои таълим мебошад сохта ба истифода дода шуд. муассисаи таълимии мазкур дорои 1152 ҷои нишаст буда хонандагон дар дубас ба таълим фаро гирифта шудаанд. мо омӯзгорон бо самимияти баланд миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ин бинои нав на танҳо як сохтмон балки рамзи таваҷҷӯҳ ба илм, маърифат ва ояндаи фарзандони миллат мебошад. хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз дар ҷамоати мо як муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуд. ман миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин шароитҳои замонавиро барои мо хонандагон фароҳам оварданд. мо бисёр хурсандем, хубу нақс таҳсил мекунем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 дар деҳаи Ортиқ Ҷумаеви деҳоти навободи шаҳри Турсунзода барои 1200 хонанда пешбинӣ шуда дорои синфхонаҳои фанӣ, технологияи иттилоотӣ ва таълими меҳнат мебошад. наврасон метавонанд дар шароити муосир донишҳои замонавӣ ва ҳунар омӯхта оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманд дар пешрафти диёр саҳмгузор бошанд. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ба 1070 хонанда 70 омӯзгор таълиму тарбия медиҳанд. ман миннатдории худро ба роҳбари давлат мерасонам ки чунон як муассисаи нави бо ҳама шароитҳо муҳайёро ба мо сохта истифода доданд. мо пеш ҳамин хел кор мекардем вале он қадар шароити хуб надоштем. муассиса дар як аҳволи садамавӣ вуҷуд дошт. мо хурсандем, акнун кӯшиш мекунем аз як гребон сар бароварда ҳамаи имкониятҳоро истифода бурда насли наврасро дар роҳи ватандӯстӣ тарбият мекунем. мо шукргузор аз он ҳастем ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи мо муассисаи нави таълим бо шароитҳои мусоид сохта ба истифода дода шуд. ман миннатдории худ сокинони деҳа آموزگاران و خوانندگان را به پیشوای معظم ملت اظهار می نمایم چون با سیاست عاقلانه و خردمندانه و مهر پدرانه خیش برای رشد ما جوانان امروزه همه شرایط های مساعد را فراهم آورده ایستادند. ما از هر یک دستگیری های پیشوای معظم ملت غذای معنوی گرفته باز هم کوشش به خرج می دهیم که برای رشد و رونق دیار عزیزمان سهمگزار باشیم. پیشوای ملت ما
پیشوای ملتی ما، قبلگاه و رهکشای و سرپناهی دولتی ما، شمسی تاجیک، فخری تاجیک، آری تاجیک، این تویی، روحی تاجیک، در میان خلق هم افکاری تاجیک، این تویی. پیشوای ملتی ما، تاجیکانی روی دنیا را به هم آورده ای، مهر مردم را به قلبت سرورم پرورده ای. انشاءات نو در اساس لایحه با نظرداشت تجربه معاصر مکتبسازی ساخته شده است. بنای قبلی مؤسسه در حالت صدموی قرار داشت و در پیروی از سیاست اجتماعی حکومت کشور امکان فراهم گردید که برای تعلیم گیرندگان از جانب فوند احسانکاری ستاره فیضبخش به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنای معاصر بنیاد و به استفاده داده شود. همزمان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 مرکز گرمدهی و انشاءات یاریرسان ساخته شده است. در میدان برهوای ورزشی خوانندگان می توانند مشق و تمرین نمایند. صحن مؤسسه تعلیمی چراغان و سبزکاری شده است. افتتاح انشاءات معاصر ساحه معارف نمونه توجه و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بوده امکان می دهد که نورسان آینده همچون کادرهای لیاقتمند در پیشرفت من بعده تاجیکستان سهمگذاری نمایند. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави мактаб дар пайравӣ ба иқдомҳои роҳбари давлат аз ҷониби соҳибкорону сокинони деҳаи асбоби деҳоти Работ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сохта шудааст. این نمونه تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی محسوب یافته امکان می‌دهد که نورسان در شرایط معاصر به آموزش فرا گرفته شوند. امروز برای همه ما روزی خوش و خاطرمان است. افتتاح چنین مؤسسه تعلیمی برای آموزگاران، خوانندگان و ساکنان این محله یک رویداد بسا مهم است. ما خوب می‌دانیم که آبادی هر یک کشور از تعلیم و تربیت نسل نورس وابستگی کلان دارد. میانه‌داری خود را از نام آموزگاران، خوانندگان و پدر و مادران به جناب عالی برای اقدام سازنده میرسانیم. این مؤسسه نوی تعلیمی را همچون خانه دومین خود احترام نموده تمام دانش و ملکه خود را برای تعلیم و تربیت نسل نورس روانه می نماییم. برای ما بینای نو شده، ما همچون از این خرسند هستیم و در اینجا ما با باهای خوب و اعلا خوانده همچنین اینجا را آباد نموده برای آینده خود پیشروی میکنیم. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 66 دارای 24 صنفخانه بوده برای 1150 خواننده پیش بینی شده است. توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه اجتماعی، سهمگذاری مردم در کارهای آبادانی و تحکیم سازندگی‌ها امکان فراهم آورد که نورسان در این دهه شهر ترسونزاده از امکانیت مساعد برای آموزش بهره‌ور شوند. ساکنان دهه اسباب هم‌آوازی با اقدام‌های راهبر دولت و سهمگذاری در آبادی دیار را وظیفه هر فرد خویشتن‌شناس ارزیابی کرده افتتاح انشاءات نوی ساحه معارف را برای بلند شدن سویه دانش فرزندان و به کمال رسیدن جوانان دانشمند و خویشتن‌شناس مهم ارزیابی می‌کنند. این مؤسسه نوبنیاد ثمره سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. дар самти соҳаи маориф мо омӯзгорон аз он хурсандем ки ба мо чунин шароити хуб фароҳам оварда шуд. мо ҷавонони зодаи истиқлол хушбахт аз он ҳастем ки ин мактаб барои мо ҳамчун ҳадия тӯҳфаи хеле калон ба ҳисоб меравад. ин муассиса шароитҳои хеле хубу аъло фароҳам оварда шудааст ва мо хонандагон кӯшиш мекунем ки бо баҳои хубу аъло хонем. бинои қаблии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 дар ҳолати корношоям буд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳмгузории дастҷамъона дар корҳои ободонӣ ва ифтитоҳи иншооти навро заминаи асосӣ барои омода кардани мутахассисони лаёқатманд барои соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ва рушди минбаъда муҳим арзёбӣ намуданд.
дастгирӣ аз иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳкими созандагиҳо ва ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар деҳоти Работ имкон фароҳам овард ки барои таълиму тарбияи наврасон дар шароити муосир ва оянда ба камол расонидани кадрҳои донишманд заминагузорӣ карда шавад. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави соҳаи маориф дар деҳаи нурафшон аз 32 синфхона, ҳуҷраҳои корӣ, озмоишгоҳ ва китобхона иборат буда дар он мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. бинои нави муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сохта шуда барои 1150 хонанда пешбинӣ гардидааст. барои ман ҳамчун соҳибкор ифтихори бузург аст ки ба истиқболи 35-солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ободи ватан рушди соҳаи маориф саҳми худро гузаштаам. با مقصد دستگیری ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط بهتر برای خوانندگان در ساختمان بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 115 شهر ترسونزاده سهم ارزنده گذاشته امروز این بنا به استفاده داده شد. باوری دارم که بهترین سرمایه‌گذاری این تعلیم تربیت فرزندان ملت است. خورسندی و شادی خردوکالون دهه حد و کنار ندارد. زیرا در دهه نورافشان مکتب نو زمانوی قامت افراخت. من بعد فرزندان ساکنان دهات 10 سالگی استقلالیت در شرایط معاصر به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. در گذشته نورسایی صنفخانه‌ها و شرایط زمانوی تعلیم از مشکلات اساسی به حساب می رفت. با نظر داشت همین در دایره تطبیق نقشه چهاربینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد بینای نوی مؤسسه در سال 2026 آغاز گردید و در مدت کوتاه به انجام رسانیده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 شهر ترسونزاده با تعداد 32 صنفخانه ساخته و استفاده داده شد. همه این آبادکاری‌ها و سازندگی‌ها در پرتو سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محسوب می‌یابد. ما اهل معارف شهر ترسونزاده را می‌سازد که جواباً به این غمخوری‌ها برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان سهم خود را گذاشته باشیم. این نمونه واضح پیروی به سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب ساکنان و صاحبکاران همت بلند شهر ترسونزاده ارزیابی گردید که به طور دستجمعانه تدریجاً برای ساحه معارف شرایط معاصر تأمین می‌کنند. بنیاد بینای زیبا و مجهز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 هوسمندی آموزگاران و نسل نورس را افزون گردانیده به فعالیت و تحصیل نمونوی وادار می‌نماید. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи 1 майи деҳоти ба номи Турсун Туйчиеви шаҳри Турсунзода бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-ро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки дар муассисаи таълимии навбунёд 30 омӯзгор ба кор ҷалб шуда дар соли хониши 2026-2027 ба 1150 хонанда дар 2 баст таълиму тарбия хоҳанд дод. муассисаи таълимӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст ва сокинони ҳиматбаланди деҳоти мазкур бунёд гардидааст. کل مردم دهه 1 مای در ساختمان مؤسسه تعلیمی یک دلانه زحمت کشیده برای فراهم آوردن شرایط مساعد کاری از تخت دل کمکی خود را دریغ نداشتند. از فرصت مناسب استفاده برده می‌خواهم عرض سپاس منتداری کلکتیو آموزگاران خوانندگان تعلیمگاه را به همه آنهایی که در ساختمان چنین یک مؤسسه تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر سهم خود را گذاشتند ابراز نمایم. کوشش می‌کنیم که در سال تحصیلی 2026-2027 صافدلانه و صادقانه زحمت کشیده جهت در روحیه وطندوستی و افتخار ملی تربیت نمودن نسل نورس آبادکار و سازنده سهم خود را خواهیم گذاشت. بینای نوی تعلیمی با شرایط معاصر تعلیم و تربیت از 24 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های کاری آموزگاران، کتابخانه و آشخانه عبارت است. امروز برای کلکتیو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 شهر ترسونزاده روزی فرخنده و تاریخی محاسب می‌گردد. ما صاحب بینای نوی زمانوی گردیدیم. از نام ماموریت آموزگاران مؤسسه منتداری صمیمی و تشکری به اندازه خود را بیان می‌نمایم.
با حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای غمخوری نسبت ساحه معارف. ضمن افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اقدام نیکبینانه صاحبکاران را از جمله عملهای وطن دوستانه و نمونوی ارزیابی نموده اظهار داشتند که ساحه معارف همیشه در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان موقع محوری دارد و وظیفه مهمترینی که در نزد آموزگاران می ایستد این بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت است. 14 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهه افتخار دهات 10 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 را به طور مجازی به استفاده دادند. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 از 17 صنفخانه تعلیمی، مجلسگاه، حجره‌های کاری، کتابخانه و آشخانه عبارت بوده در آن شرایط معاصر تعلیم و تربیت فراهم گردیده است. مؤسسه تعلیمی مذکور برای 900 خواننده در 2 بست پیش بینی شده در آن 37 آموزگار کار و فعالیت می نمایند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن افتتاح فاصلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 در دهه افتخار تاکید نمودند که باید همه آموزگاران فعالیت خود را با مسئولیت بلند به راه مانده نسل نورس را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، دانش آموزی عمیق و وطن دوستی تربیت نمایند. ما آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 شاد و خرسندیم که به ما چنین یک مکتب زمانوی تحفه کردن. خیلی خرسند هستیم. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه ما در آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است و المپیادهای جمهوریوی اشتراک میکنند و ما کوشش میکنیم که باز از این هم خوبتر و بهتر در آزمون‌ها راه یابند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 از جمله انشاءات جشنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجتی و سهم ساکنان و صاحبکاران وطن دوست بنیاد گردید. 14 اوگوست ضمن سفر کاری در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی در دهه نوبهار دهات ریگر شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 را افتتاح نمودند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 در دهه نوبهار با نظرداشت حالت ناگوار مؤسسه تعلیمی قبلی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، صاحبکاران وطن دوست و ساکنان محلی بنیاد گردیده است. آن دارای 16 صنفخانه تعلیمی برای 870 خواننده، حجره‌های کاری برای آموزگاران، کتابخانه، مجلسگاه و آشخانه می باشد. امروز از آن خرسند هستم که با تشریف پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به شهر ترسونزاده چندین مؤسسه‌های تعلیمی موردی استفاده قرار گرفت. خصوصا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 باز دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران محلی بینای نو 16 صنفخانه و 5 اتاق کاری برای استفاده سپاریده شد. این همین سازندگی و بنیادکاری با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقدام سازنده و بنیادکارانه صاحبکاران باننگ و ساکنان تشبسکار دهه نوبهار را شایسته تحسین خواندند. تاکید گردید که اعتبار اولین درجه دادن حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بر رشد ساحه معارف این مطابق نمودن شرایط تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز به طلبات زمان معاصر، تحصیل با صفت و به کمال رسانیدن متخصصان با لیاقت در ساحه‌های گوناگون میباشد. امروز برای ما تمام جامعه آموزگاران، خوانندگان و والدین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 46 شهر ترسونزاده روزی تاریخی و فراموش نشونده می باشد. درهای این مکتب نو، زمانوی و مجهز برای فرزندان صاحب تمدن ترسونزاده بهشتسا گشاده شده ایستاده است.
дастур дода шуд ки бо ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим, таҳким бахшидани омӯзиши фанҳои дақиқ ва забонҳои хориҷӣ, наврасони деҳаҳои шаҳри Турсунзода барои дохилшавӣ ба муассисаҳои олии дохил ва хориҷи кишвар дар сатҳи баланд омода карда шаванд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шунуки деҳоти Қаратоғ ба таври фосилавӣ бинои иловагиро дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои иловагӣ бо 16 синфхона дар назди муассисаи таълимӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохт. бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ дар деҳаи шунуки деҳоти Қаратоғ бинои иловагӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷет ва саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст бунёд гардид. از نام تمام آموزگاران، والدان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 ابراز می‌دارم به محترم پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان بیان می‌نمایم. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه در آزمون‌های جمهوری این فروغ معرفت، فروغ سوپ دانایی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. синфхонаҳои иловагӣ барои 860 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида, корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо тарҳи зебо, истифода аз масолеҳи хушсифати сохтмонӣ ва бо сифати баланд анҷом дода шудааст, то наврасон дар ин даргоҳи илму маърифат ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. 4 سال است که در آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم. همچنین سال جاری در المپیاد فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک شرکت ورزیده در سطح جمهوری سزاوار جای سیوم گشتم. میnnatداری به واسطه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین شرایطها را مهیا نمودند. من طول یک سال است که گیرنده استیپندیای پرزیدنتی هستم. برای ما خوانندگان افتتاح این درگاه علم و معرفت باعث سربلندی و افتخار است که با غمخوری‌ها و کشی‌های خسته‌ناپذیر پیشوای ملت امروز ما صاحب باز یک مؤسسه تعلیمی که با همه طلبات زمانوی جوابگو گردیده است تامین گردیدیم. در جواب ما خوانندگان تمام دانش خود را استفاده برده برای گروه‌شکوهای وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را بگذاریم. иншооти нав ки дорои шароиту имконияти муосири таълиму тарбия мебошад, идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва беҳтар кардани сатҳи донишомӯзии насли ояндасози миллат арзёбӣ гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи фосилавии бинои иловагии мактаб бо 16 синфхонаи нав ба иқдомҳои пешгирифтаи соҳибкорону сокинони маҳал баҳои баланд доданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани 16 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 дар деҳаи Шунук шумораи омӯзгорони муассиса ба 52 нафар расид. сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода дар баробари дигар самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии шаҳр ба рушди соҳаи маориф такони ҷиддӣ бахшида барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия заминаҳои устувор гузошт. зимни ин сафар бо иштироки бевосита ва таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наздик ба 30 иншооти соҳаи маориф бо шароити муосир мавриди истифода қарор гирифт. дар миёни онҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10, 4, 111, 70 ва 67 низ қарор дошта бо ифтитоҳи онҳо барои садҳо хонандаи шаҳри Турсунзода имкони таҳсил дар шароити муносибу ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фароҳам гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи фосилавии иншооти навбунёди соҳаи маориф ба сифати корҳои сохтмонӣ, сатҳи муҷаҳҳазгардонӣ ва шароити фароҳам омада барои хонандагону омӯзгорон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ин таваҷҷӯҳ баёнгари он аст ки соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар мақоми хос дошта фароҳам овардани шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли наврас яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 воқеъ дар деҳаи иттифоқи деҳоти Регар ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт барои фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ва беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсил барои садҳо хонандаи маҳал заминаи мусоид фароҳам овард. дар муассиса имрӯз 626 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда ба онҳо 28 омӯзгор дарс мегӯяд. боиси ифтихор аст ки дар арафаи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 бинои дуошонаи замонавӣ ва истифода дода мешавад.
این همه نتیجه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان باشد. زیرا غمخوری معارف غمخوری با آینده ملت است. مؤسسه از 2 آشیانه عبارت بوده در آن 17 صنفخانه و 6 حجره کاری جایگیر شده است. این امکانیت می‌دهد که روند تعلیم در شرایط معاصر و با رعایت طلبات ضروری به راه مانده شود. انشاءات با سهم صاحبکاران محلی عطاخوجا برکت‌الله، عمرزاق تلیاکوف و اسلام بیگالیف اینچنین با اشتراک دیگر ساکنان محل بنیاد شده است. مورد استفاده قرار گرفتن چنین مؤسسه زمانوی برای ساکنان دهه اتفاق رویدادی مهم و قدمی استوار در راه فراهم آوردن شرایط بهتر تعلیم و تربیت و نمودن نسل آینده به حساب می رود. دیگر انشاءات بروش ساحه معارف نقش گذار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 در دهه پخت آبادی دهات پخت آباد می باشد. مکتب دارای 12 صنفخانه مجهز و حجره های کاری بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. بنیاد این مؤسسه با روح بلندی از دستور و هدایت ها و توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای سهم گذاشتن در رشد ساحه معارف با سهم و اقدام ساکنان محلی عملی گردیده است. در دهات پخت آباد حدود 12000 ساکن زندگی میکنند. از این شماره فرزندان بیش از 8000 عائله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به تحصیل فرا گرفته شدند. این نشان داد بازگوی رشد دموگرافی محل و افزایش طلبات به جای نشست در این مؤسسه بوده. شماره خوانندگان به صنف یکم قبول شونده در قیاس به ختم کنندگان تفاوت زیاد دارد. طبق معلومات سال 2026 مؤسسه را 87 خواننده ختم کرده. برای سال تحصیلی 2026-2027 زیاده از 160 کودک به صنف یکم جلب شدند. شماره به صنف یکم قبول شوندگان تقریبا 2 برابر بیشتر از شماره ختم کنندگان می باشد. حالا شماره عمومی خوانندگان مؤسسه از 2000 گذشته است. این رقم ضرورت بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی را در این محل باز هم روشن‌تر نشان می‌دهد. در دهه نورستان دهات 10 سالگی استقلال نیز مکتب نو مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 111 با 10 صنفخانه مجهز بنیاد گردیده برای به تحصیل فرا گرفتن 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. بنای قبلی مؤسسه فرسوده گردیده به طلبات معاصر تعلیم و تربیت جوابگو نبود. از این رو ساکنان دهه نورستان با احساس بلند مسئولیت شناسی و پیروی به سیاست معارف پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام نمودند که برای فرزندان خود بنای نوی تعلیمی بنیاد نمایند. این اقدام ساکنان نمونه روشن دستگیری تشبس‌های سازنده دولت در سمت رشد ساحه معارف میباشند. با فراهم آمدن چنین شرایط امکانیت پیدا شد که خوانندگان تحصیل را تا صنف 11 در خود مؤسسه ادامه داده از شرایط معاصر تعلیم استفاده نمایند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 نیست که در دهه عابدین نعمانوی دهات جور رحمان جایگیر است. از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی مورد استفاده قرار گرفت. مکتب دارای 12 صنفخانه مجهز بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 580 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. در دهه حدود 1950 ساکن زندگی میکنند و شماره خوانندگان 406 نفر را تشکیل میدهد. بنای نوی تعلیمی برای چند سال آینده امکانیت فراهم میآورد که مشکل نارسایی جای نشست برطرف شده روند تعلیم و تربیت در شرایط مناسب و راه مانده شود. زیرا بنای قبلی مؤسسه هنوز سال 1938 ساخته شده بود و امکان در آن تحصیل نمودن خوانندگان تنها تا صنف 9 وجود داشت. بنابراین خوانندگان برای ادامه تحصیل در صنف‌های 10 و 11 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 واقع در دهه تویچی می رفتند. اکنون با بنیاد بنای نوی تعلیمی این مشکل از میان برداشته شده برای ادامه تحصیل در خود محل زیست خوانندگان شرایط ضروری فراهم آورده شد. خرسندی پدر و مادر حد و کنار ندارد، زیرا فرزندان ما مؤسسه زمانوی دارند. تشکر زیاد از نام پدر و مادران، از نام آموزگاران، از نام خوانندگان و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 واقع در دهه غرب دهات ریگر نیز در همین روز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسه دارای 6 صنفخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده. امکانی به تحصیل فرا گرفتن 400 خواننده را در 2 بست دارد. بنای نوی تعلیمی در پیروی به سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث و سهم صاحبکار شاکر قربانوف بنیاد شده است. این بنا شهادت آن است که دولت ما به معارف و آینده فرزندان
چقدر اهمیت میدهند. در این بنا کودکان ما علم میآموزند. من از نام تمام آموزگاران و والدان و پیشوای معظم خود عرض منتدار بیان مینمایم. چنین اقدام‌های صاحبکاران و ساکنان محلی که در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیت فرزندان سهم می‌گذارند، نمونه بلند مسئولیت شهروندی و دستگیری سیاست سازنده دولت ارزیابی می‌گردند. توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به چنین اقدام‌ها و قدردانی سهم مردم کشور در رشد ساحه معارف برای ادامه این کارهای سازنده زمینه مساعد فراهم می‌آورد. افزایش همساله شماره خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسنزاده ضرورت بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی را بیشتر می‌نماید. طبق معلومات موجوده در یک قطار مؤسسه‌های مذکور شماره خوانندگان صنف یکم نسبت به ختم کنندگان تا 50% و در بعضی موردها خیلی بیشتر می‌افزاید. چون این تفاوت نشان می‌دهد که طلبات با جای نشست سال به سال بیشتر می‌گردد و بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی پیش از همه تدبیر دوربینانه برای آینده میباشد. خلاصه با افتتاح 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در شهر ترسنزاده برای به تحصیل فرا گرفتن 3000 خواننده در 2 بست شرایط ضروری فراهم آورده شد. در مجموع ضمن سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسنزاده 2 مؤسسه نوی تعلیمی و 18 بنای تعلیمی ایلوگی افتتاح گردید. انشاءات افتتاح شده دارای 398 صنفخانه بوده، در آنها برای تحصیل 20712 خواننده در 2 بست شرایط فراهم آورده شده است. در 5 کودکستان که در همین روز افتتاح یافت برای به تحصیلات تا مکتبی جلب شدن 1020 کودک شرایط مهیا گردید. از این رو افتتاح مؤسسه‌های نوی تعلیمی در شهر ترسنزاده نه تنها یک رویداد مهم در حیات اجتماعی شهر، بلکه قدمی استوار در راه تطبیق هدف‌های سازنده دولت در سمت رشد معارف و تربیت نسل آینده ساز میباشد. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода дар деҳаи намозкӯча рафи деҳоти Ҷура Раҳмонов бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52-ро таърихи фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бинои иловагии ин муассисаи таълимӣ 390 хонанда метавонад дар 2 баст соли нави таҳсилро оғоз намоянд. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва сокинону соҳибкорони меҳандӯст бунёд гардида дар он 8 симхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ фароҳам оварда шудааст. дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии талошҳои ҳукумати шаҳри Турсунзода, соҳибкорони маҳаллӣ, мардуми бо нангу ба номуси деҳа имрӯз дар деҳаи мо мактаби нави замонавӣ қомат афрохт ки ин амали хайр орзуи деринаи аҳли деҳа буд. пеш аз ин муассисаи мо миёнаи асосӣ буд ва хонандагони синфи 9 барои идомаи таҳсил дар синфҳои 10-11 ба муассисаи деҳаи дигар мерафтанд ки роҳ хела дур буд. зимни шиносоӣ бо шароити таълим дар муассиса сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо бояд насли наврасро дар рӯяи ифтихору созандагӣ тарбия намоем. корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаб аз моҳи феврали соли 2026 оғоз ёфта дар муҳлати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд сохта шуд ва дар он ҷиҳати идомаи таҳсили хонандагон тамоми лавозимоти хониш фароҳам оварда шуд. با تشبوس پیشوای ملتمان و توسط حشر همدهگانمان ما به چنین مکتب زمانوی صاحب گردیدیم و ما به حد از این شاد هستیم. خرسندی ما به پایان است. از نام آموزگاران این مؤسسه و از نام خوانندگان منتداری خودمان را به پیشوای ملتمان میرسانیم. ҳоло дар муассиса 20 омӯзгори соҳиб таҷриба бо кори доимӣ таъмин гардида хонандагонро бо ахлоқи ҳамида тарбия менамоянд. иншооти тозабунёди соҳаи маориф дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тӯҳфаи арзанда барои хонандагон арзёбӣ гардид. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-ро дар деҳаи ҳақиқати деҳоти Турсун Туйчиев ба таври фосилавӣ ба истифода доданд.
ин муассиса барои ба таълим фаро гирифтани 390 хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда дар он шароити мусоид ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати таълим фароҳам оварда шудааст. با تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکچند باغچه و مؤسسه ها در کشورمان بنیاد کرده شده است. از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 مکتب پیشینه ما کهنه بود اما خیلی مکتب زیبا ساخته شده است. ما برای این خیلی خرسند هستیم و منتداری خودمان را اظهار می نماییم. иттилоъ дода шуд ки дар муассисаи таълимии навбунёд 12 кас соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида дар таълиму тарбияи насли наврас ва худшиносию худогоҳии миллии онҳо машғул мешаванд. муассиса бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯст бунёд шуда он аз 8 симхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонии иншооти соҳаи маориф аз моҳи феврали соли 2026 оғоз шуда дар муҳлати кӯтоҳ бо ҷалби сокинони маҳаллӣ бунёд гардид. ما هیئت آموزگاران منتداری خودمان را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد چنین مؤسسه های تعلیمی میرسانیم. امروز شادی آموزگاران و خوانندگان را حد و کنار نیست. ما از آن شاد هستیم که مؤسسه های زمانوی برای ما بنیاد گردیده است. بینای نو در جای بینای کهنه مؤسسه که با طلبات زمان معاصر جوابگو نبود ساخته شده همزمان با مشکلات نرسیدن سیمخانه های تعلیمی مساعدت نمود. ضمن شناسایی انشاءات نوی соҳаи маориф пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон омӯзгорони ин муассиса ро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намудани хонандагон ҳидоят карданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода қисми якуми бинои нави муассисаи таълимии рақами 123ро ки барои муҳоҷирони экологӣ дар деҳаи намуна дуи деҳоти 10-солагии истиқлол бунёд шудааст ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. бинои мактаб барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 1800 хонанда дар ду баст пешбинӣ шуда дар он симхонаҳои барҳаво ва имкониятҳои муосири таълим бунёд гардидааст. نسل استقلال و صلح و وحدتیم، پیروان پیشوای ملتیم. من همچون یک نسل جوان و امیدبخش شکرانه از آن میکنم که در چنین سرزمین آباد و زیبا و صاحب استقلال زندگی و کار و فعالیت نموده ایستاده ام. امروزها پیشوای معظم ملت برای ما جوانان تمام شرایط ها را فراهم آورده ایستاده ام. ما همچون آموزگار کوشش می‌نماییم که خوانندگان در روحیه وطن دوستی تربیت یابند و همچون آموزگار در آبادی وطن عزیز سهمگذار باشیم. این مؤسسه نوبنیاد از 3 قسمت عبارت بوده. حالا در قسم دومی آن کارهای آرایشی و در قسم سوم کارهای ساختمانی از جمله خیزچینی با سطح و صفت بلند جریان دارد. قسم یکم بنا از 3 سیمخانه تعلیمی و 4 حجره کاری عبارت می باشد. حالا در اینجا 29 ساکن با جای کاری دائمی تامین گردیده در بلند برداشتن صفت تعلیم و سویه دانش خوانندگان حصه باسزا می‌گذارند. اساساً این مؤسسه تعلیمی برای مهاجران اکولوژی که از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون به اینجا کوچانیده شدند ساخته شده است. پس از پورا به استفاده دادن قسمت‌های این مؤسسه تعلیمی در مجموع 3600 خواننده در یک بست با شرایط ارزنده به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد این مؤسسه تعلیمی زمانوی را برای خوانندگان تحفه ارزشمند معنیداد کرده از آموزگاران دعوت به عمل آوردند که نسل نورس را در راه درست تربیت نمایند. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода бо лоиҳаи муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятимони кӯли парасту ки дар кӯчаи Парпи Тоҷиев бунёд мешавад шинос шуданд. кӯдакистон аз ҷониби соҳибкорони саховатпеша барои фарогирии 160 кӯдаки ятиму бепарастор ва дорои имконияташон маҳдуд сохта мешавад. бинои боғча аз 7 симхонаи замонавии таълимӣ аз ҷумла 9 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраҳои ёрирасон
ва дигар имкониятҳо барои бедор намудани завқи донишомӯзии кӯдакон иборат мебошад. боиси ифтихору сарфарозии мо сокинони шаҳри турсунзода аст ки сафари навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин шаҳри саноатӣ файзу баракату пурбор овард. мо соҳибкорон тасмим гирифтем ки дар пайравӣ бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти дастгирии насли наврас бахусус кӯдакони имкониятшон маҳдуд ва ятиму бепарастон кӯдакистон бунёд намоем. мо бо бунёди ин боғча мехоҳем саҳми худро дар таълиму тарбияи насли наврас бевосита кӯдакони ятим ва имкониятшон маҳдуд гузорем. ин муассисаи таълимии то мактабӣ дар пайравӣ бо иқдомҳои наҷибу падаронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ғамхорӣ нисбати ятимону бепарасторон бунёд мешавад. ҳоло корҳо дар таҳкурсии бинои ин кӯдакистон бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ идома дорад. дар бинои кӯдакистон ҳуҷраҳои алоҳидаи махсус барои кӯдакони маъюб, дигар ҳуҷраҳои барҳаво барои хушҳолӣ ва ташаккули барвақтии кӯдакони ятиму бепарастор муҳайё карда мешавад. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи боғча пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин иқдоми соҳибкоронро намунаи ибрату ҷавонмардӣ ва дӯст доштани ватану миллати худ маънидод карданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабӣ Нури Истиқлолро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. Бинои боғча бо саҳми соҳибкори саховатпеша Иброҳимзода Аброр бунёд шуда барои тарбияи зиёда аз 110 кӯдак пешбинӣ гардидааст. мо хуб дарк менамоем ки кӯдакон ояндаи миллат ва давлат ҳастанд. аз ин рӯ сармоягузорӣ ба маориф, таълиму тарбияи томактабӣ пеш аз ҳама сармоягузорӣ ба ояндаи ҷомеа мебошад. муассисаи таҳсилоти мактабӣ бо риояи талаботи меъмории миллӣ мутобиқ ба шавқу завқи кӯдакон бунёд гардида бо тамоми шароиту лавозимоти зарурӣ, мизу курсӣ ва ҳуҷраҳои барҳаво барои машғулияти зеҳнии кӯдакон таъмин мебошад. бино аз 2 ошёна иборат буда дар масоҳати умумӣ 1000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. баробари ифтитоҳи боғчаи мазкур 18 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин карда шуд. бунёди чунин биноҳои нави таҳсилоти томактабӣ натиҷаи татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тарбияи дурусти кӯдакону наврасон ва ташаккул додани нерӯи зеҳнии онҳо арзёбӣ мегардад. зимни муаррифӣ ва суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дар робита ба таълиму тарбияи насли ояндасози кишвар дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва дӯст доштани ватан ва соҳиб илму соҳиб маърифат гаштани онҳо дастуру тавсияҳо доданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи нақшбандони деҳоти 10-солагии истиқлоли шаҳри Турсунзода бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии Марҷонаро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. корҳои сохтмонӣ дар бинои навбунёди таҳсилоти томактабии моҳи июни соли 2022 оғоз гардида бо саҳми соҳибкори саховатпеша ва ватандӯст Буронзода Алишер бунёд карда шуд. дар доираи иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ватанӣ иқдом гирифтем ки дар рушди ободонии ин кишвар саҳми босозои худро гузаронем. ин муассисаи томактабӣ барои ба тарбия фаро гирифтани зиёда аз 200 кӯдак пешбинӣ гардидааст. муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо риояи талаботи меъмории миллӣ мутобиқ ба шавқу завқи кӯдакон бунёд гардида бо шароиту лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. бино дорои 14 ҳуҷраи барҳаво барои машғулияти зеҳнии кӯдакон аст. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боғчаи мазкур 22 мутахассиси маҳаллӣ ки бештари онҳоро занон ташкил медиҳанд бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки дар рушду бунёди созандагии давлату кишвар саҳми беандоза доранд баён менамоям. бунёди чунин биноҳои нави таҳсилоти томактабӣ ба таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву донишомӯзӣ мусоидат мекунад. зимни муаррифӣ ва суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин вобаста ба тақвияти донишҳои муосири насли ояндасози кишвар ва дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия намудани онҳо дастуру тавсияҳо доданд.
14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ва таври фосилавӣ маҷмӯаи хизматрасонии сайёҳӣ ва хоҷагии моҳипарварӣ Аҳмад Гулмоҳиро мавриди истифода қарор доданд. Иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Шаҳбоз Нуров ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеи лабиҷӯи деҳоти Қаратоғ бунёд гардидааст. маҳсулоти умумии маҷмӯа 12,7 гектарро фаро гирифта, дар 3,7 гектари он пойгоҳи сайёҳӣ ташкил карда шудааст. Иншоот бо ҳадафи ҷалби бештари сайёҳон ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии минтақа сохта шуда, аз 2 меҳмонхонаи замонавӣ бо 8 ҳуҷра, ошхона ва дигар биноҳои ёрирасон иборат мебошад. дар меҳмонхона ба таври замонавӣ бо назардошти анъанаҳои миллӣ барои қабули сайёҳон шароит муҳайё карда шудааст. меҳмонон имкон доранд дар 4 фасли сол аз имкониятҳои мавҷуда иншоот истифода баранд. атрофи меҳмонхона бо дарахтони ороишӣ ва сояафкан оро дода шуда, роҳравҳо сафолак пӯш гардидааст. ҳамзамон барои қабули сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ дар соҳили дарёи Қаратоғ 35 кат ва 6 хайма истироҳатӣ ҷой дода шудааст. ин имкон фароҳам меорад ки сайёҳон аз табиати зебои минтақа ба таври васеъ баҳравар гарданд. маҷмӯа дар миёни кӯҳҳои баланд бунёд шуда, онро табиати назаррабо иҳота кардааст. пойгоҳи сайёҳӣ имкони қабули 50 мизоҷро дар як вақт дорад. ҳудуди маҷмӯаи мо 12,7 гектар мебошад. 3,7 гектари он пойгоҳи сайёҳӣ ва 9 гектари он хоҷагии моҳипарварӣ мебошад. дар хоҷагии моҳипарварӣ мо моҳӣ гулмоҳӣ парвариш мекунем. соли 2023 мо ба ҳамин кор шурӯъ кардем. дар оянда мо нақша дорем ки дар ҳудуди 3,7 гектар глепингҳо зиёда аз 11 хонаҳои замонавӣ ташкил кунем. хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳӣ ки дар ҳудуди маҷмӯа 9 гектарро дар бар мегирад, аз 80 ҳавз иборат мебошад. ҳоло дар 64 ҳавзи он намудҳои гуногуни гулмоҳӣ парвариш меёбад. дар хоҷагии парвариши моҳӣ дар ҳавзҳои инкубатсионӣ аз тухм оғоз ёфта, нигоҳубини он марҳила ба марҳила ба роҳ монда шудааст. дар ҳавзҳои алоҳида истироҳаткунандагон метавонанд ба моҳидорӣ машғул шуда вақти худро хуш гузаронанд. дар иншооти мазкур 10 сокини маҳаллӣ бо шуғли доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидаанд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 20 адад хоҷагиҳои моҳипарвар фаъолият намуда истоданд ки онҳо сол ба сол ба рушди соҳаи моҳипарварӣ саҳмгузорӣ намуда истоданд. дар 7 моҳаи соли ҷорӣ бошад хоҷагиҳои моҳипарварии шаҳр 11 тону 800 килограмм моҳӣ истеҳсол намуданд ки нисбат ба соли гузашта 8 тонна зиёд мебошад. айни ҳол дар хоҷагии Аҳмад Гулмоҳӣ бошад, дар баробари парвариш намудани гулмоҳиҳо хоҷагии мазкур нуқтаҳои сайёҳӣ ташкил намуда ба рушди соҳаи агротуризм саҳмгузорӣ намуда истодааст. масъулон нақша доранд дар оянда доираи фаъолияти иншоотро васеъ намуда, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва шароити қабули меҳмононро беҳтар созанд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар дигар гӯшаҳои маҷмӯа бо маром идома доранд. бо пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоот имкон фароҳам мегардад ки дар як вақт ба 100 меҳмон хизмат расонида шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода, ташкили маҷмӯаи муосирро омили муҳими рушди соҳаи сайёҳии кишвар арзёбӣ намуданд ва барои боз ҳам беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ, ҷалби бештари сайёҳон ва истифодаи самараноки имкониятҳои табиии минтақа дастуру тавсияҳо доданд. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амиго дар деҳоти Работро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. иншоот бо иқтидори нигоҳдории 5000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои нигоҳдории маҳсулоти ватанӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. тавре зикр гардид, истеҳсоли фаровони маҳсулот дар мавсими ҳосилғундорӣ танҳо дар сурати самараи бештар медиҳад ки барои нигоҳдории он шароити зарурӣ мавҷуд бошад. сардхонаи нави корхонаи Амиго маҳз ба ҳамин ҳадаф хизмат мекунад. баробари ба фаъолият оғоз кардани сардхонаи корхонаи Амиго 5 мутахассиси маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид.
бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар ҳудуди шаҳри турсунзода иншоотҳои таъйиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода истодаем. аз ҷумла сардхона дар ҳудуди ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода ки имрӯз мавриди истифода қарор додем аз тарафи ҷдмм амиго сохта ба истифода дода шудааст. сардхонаи мазкур барои 5000 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ пешбинӣ шудааст. айни ҳол дар марҳилаи аввал сардхонаи мазкур аз 2500 тонна мавриди истифода қарор додем. дар сардхонаи мазкур 5 утоқи нигоҳдории маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар монанди маҳсулотҳо мавҷуд мебошад ки гунҷоиши ҳар яки онҳо зиёда аз 500 тонниро ташкил медиҳад. ҳадафи бунёди сардхонаи мазкур барои таъмин намудани бозори дохилии кишвар бо маҳсулотҳои тару тоза дар 4 фасли сол пешбинӣ шудааст. дар сардхонаи мазкур асосан зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзӣ, карам, ангур ва дигар намудии маҳсулотҳои кишоварзӣ пешбинӣ шудааст. дар шаҳри турсунзода то имрӯз 82 адад сардхона фаъолият менамояд ки ғунҷоиши онҳо 26500 тоннаро ташкил медод. ин сардхона низ метавонад дар оянда барои таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар саҳми арзандаи худро гузорад. маҳсулоти кишоварзӣ бахусус меваю сабзавот асосан дар фаслҳои муайян истеҳсол мешаванд, аммо талаботи бозор ба ин маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол боқӣ мемонад. маҳз фаъолияти сардхонаҳои муосир имкон медиҳанд ки маҳсулоти дар мавсими ҳосил ҷамъоварӣшуда барои муддати муайян нигоҳ дошта шавад. аҳамияти асосии чунин иқдом дар он аст ки маҳсулоти истеҳсолшуда талаф наёфта бо нигоҳдории дуруст дар вақти зарурӣ ба бозор бароварда шавад. ҳадафи ниҳоӣ бошад таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва фароҳам овардани имкони дастрасии шаҳрвандон ба маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми фаслҳои сол мебошад. 14 август зимни сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амигоро мавриди истифода қарор доданд. дар корхонаи Амиго истеҳсоли пахтаи минералӣ барои нагузаронидани гармиву хунукӣ ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол ба 40,000 тонна мерасад. ин нишондиҳанда аз он шаҳодат медиҳад ки корхона метавонад дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ саҳми назаррас гузорад. бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти кишвари азамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз як корхонаи бузурги саноатӣ ба истифода дода шуд. корхонаи мазкур бо ширкати чинӣ ҳамкорӣ намуда дар муддати 2 сол ба фаъолият оғоз намуд. дар корхона зиёда аз 60 нафар мутахассисони баланди чинӣ ва дохилӣ маҳаллӣ ба кор фаро гирифта шуданд ки аз онҳо 50 нафар мутахассисони баландпояи кишварамон яъне маҳаллӣ ва 10 нафар аз кишвари чин кор ва фаъолият мекунанд. корхонаи мазкур ба истеҳсоли минвата машғул мебошад. дар сурати ба кор пурра омода намудани корхона метавонад дар як сол зиёда аз 40,000 тонн маҳсулот истеҳсол намояд. маҳз истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ҷавобгӯ ба талаботи бозор яке аз ҳадафҳои асосии соҳибкорон ба ҳисоб меравад. дар корхона барои 50 сокинони маҳаллӣ ҷойи кор фароҳам оварда шудааст. иқтидори солонаи 40,000 тонна маҳсулот имкон медиҳад ки корхона дар оянда мавқеи худро дар бозори дохилӣ таҳким бахшида барои баромадан ба бозорҳои хориҷӣ низ заминаи мусоид фароҳам оварад. масъулини корхона нақша доранд ки дар оянда ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда маҳсулоти корхонаро ба бозорҳои хориҷи кишвар низ содир намоянд. роҳбарияти корхонаи Амиго ният доранд дар оянда бо афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва роҳ ёфтан ба бозорҳои хориҷӣ дар рушди иқтисодии шаҳри Турсунзода ва кишвар саҳми бештар гузоранд.
در دویره سفر کوری در شهر تورسونزودا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طریق فاصلوی کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود امید صفیه را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نو تأسیس با استفاده از تکنولوژی معاصر دوزندگی به استحصال 10 نمود لباس مکتبی مشغول بوده برای 30 کس جای نوی کاری فراهم آورده است. اینجا برای زنان و بانوان نه تنها جای کار بلکه امکان سهم گذاشتن در پیشرفت استحصالات وطنی فراهم شده است. کارگاه دوزندگی امید صفیه در کوچه فاتح نیازی شهر تورسونزودا جایگیر است. کارخانه از جانب صاحبکار وطن دوست امید عبداللهی و بنیاد گردیده است. در کارخانه ما امید صفیه زنان و بانوان خیلی زیاد کار میکنند. ما مینداری خود را به جناب عالی پرزیدنتمون امامعلی رحمان میرسانیم. مینداری خود را که چنین کارخانه ها تشکیل کردند. در کارخانه ما تمام تجهیزات زمانوی وجود دارد که میتواند کار ما را سبک کند. اقتدار کارخانه در یک سال به 101,000 مجموع لباس مکتبی می رسد و برای قانع نمودن طلبات بازار داخلی و تامین خوانندگان با سر و لباس خوش صفت وطنی زمینه خوب فراهم می آورد. امروز در این کارگاه زنان و بانوان با استفاده از تکنیک و تکنولوژی های معاصر صاحب درآمد می شوند و در استحصال محصولات وطنی سهم خود را می گذارند. برای آنها هر یک روز کاری قدم به سوی زندگی بهتر و آینده استوار است. در شهر تورسونزودا این کارخانه بهترین است که فعالیت میکند. ما از کارمون قناعت بخش هستیم. معاشای نقد میگیریم. با بانوان خانه‌نشین من پیشنهاد میکنم که آمدن خیلی جاها کار کنند. کارخانه نقد است، مالهای وطن خودمون است، با صفت است. همه این ماشینه های زمانوی است. وقتی برای زن جای کار، برای کارخانه امکانی رشد و برای بازار محصولات خوش صفت وطنی فراهم می شود، این سه عامل در یک جایگی به رشد اقتصاد و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می کند. 14 آگوست ضمن سفر کاری در شهر تورسونزودا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. کارخانه در دهات به نام جوره رحمانوف جایگیر بوده. اقتدار استحصالی آن در یک سال به 2,600,000 دانه خشت اعلی صفت می رسد. کارخانه استحصالی از جانب صاحبکار وطن دوست عبدالجبار مدومعروف بنیاد گردیده است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 25 متخصص محلی با کاری دائمی تامین گردیدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد با تشریف پیشوای معظم ملت به شهر تورسونزودا امروز با کار شروع کرد. در کارخانه ما زیاده از 25 نفر متخصصان محلی فعالیت میکنند. اقتدار کارخانه در یک سال 2,600,000 دانه غشت پخته می باشد. طور ذکر گرده تأسیس جایهای نوی کاری در برابر اهمیت اقتصادی اهمیت اجتماعی نیز دارد، زیرا هر یک کارخانه نو برای چندین عائله منبع درآمد و برای متخصصان مکان تطبیق دانش‌های کسبی می‌گردد. از این رو رشد استحصالات در محل‌ها یکی از راه‌های مهم تامین شغل اهالی و بهتر نمودن سطح زندگی مردم ارزیابی می‌گردد. افتتاح کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد در شهر تورسونزودا قدم دیگر در راه توسعه اقتدارهای صنعتی و رشد استحصالات وطنی نامیده شد. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ бинои нави ҷамоати деҳоти сешанберо мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида барои беҳтар намудани фаъолияти мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ пешбинӣ шудааст.
бино аз ду ошиёна иборат буда дорои 14 ҳуҷраи кории барҳаво ва як маҷлисгоҳи муосир мебошад. маҷлисгоҳ дорои 100 ҷои нишаст буда барои баргузор намудани вохӯриҳо ва дигар чорабинҳои расмӣ бо шароити зарурӣ таъмин карда шудааст. ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсӣ, ҷевон, компютер ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин буда барои қабули муроҷиаткунандагон ва пешниҳоди хизматрасонӣ босифат ба сокинон шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. аҳолии ҷамоати деҳоти сешанбе 18400 нафарро ташкил дода дар ҳудуди он 6 деҳа ҷойгир аст. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави ҷамоат имкон медиҳад ки фаъолияти мақомоти маҳаллӣ боз ҳам самаранок гардида сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар шавад. дар ҷамоати деҳоти сешанбе шумораи аҳолии 18400 нафар 6 деҳа иборат мебошад. дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои маъмурии ҷамоати деҳоти сешанбе бо як тарҳи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. ифтитоҳи чунин як бинои замонавӣ моро вазифадор менамояд ки барои аҳолӣ хизмати босифат ва софдилона намоем. корҳои сохтмонӣ моҳи май январи соли 2024 оғоз гардида бо ҷалби мутахассисону бинокорони маҳаллӣ дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. ҳангоми бунёди иншоот аз масъулаи бо сифати сохтмонӣ истифода гардидааст. дар доираи корҳои ободонӣ саҳни бино сафолакпӯш гардида дарахтони ҳамешасабз шиноида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба масъулон ҷиҳати истифодаи самараноки имкониятҳои фароҳамшуда хизматрасонии содиқона ва босифат ба аҳолӣ, ҳалли саривақтии муроҷиатҳои шаҳрвандон ва татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 шаҳри Турсунзодаро ки дар деҳаи Исмоили Сомонӣ деҳоти 10-солагии Истиқлол ҷойгир аст, пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. муассисаи мазкур баъд аз 30 соли фаъолият ки ба таъмиру навсозӣ ниёз пайдо карда буд, бо мавриди навсозӣ қарор гирифтан барои 1700 хонанда дар ду баст имкони таҳсилро фароҳам овардааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дорои 26 синфхонаи таълимӣ ва 9 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон мебошад. дар баробари ин дар муассиса ошхона, 2 толори варзишӣ ва майдони футболи замонавӣ бунёд гардидааст. дар мактаб 69 сокин бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ки аз ин шумора 58 нафараш омӯзгор мебошад. ёдовар мешавем ки пешвои миллат зимни сафари худ ба деҳаи Исмоили Сомонӣ моҳи декабри соли 2025 ба масъулин дастур дода буданд ки муассисаи таълимии деҳаро пурра навсозӣ намуда барои таълиму тарбияи фарзандони сокинон шароити муносиб фароҳам оваранд. бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ, соҳибкори маҳаллӣ Неъматулло Ҳаитов ки худ хатм кардаи ҳамин муассисаи таълимӣ мебошад, ташаббус нишон дода бинои мактабро пурра аз навсозӣ намуд. ҳадафи асосии мо фароҳам овардани шароити муносиб барои таҳсил, омӯзиши илмҳои муосиру дақиқ ва рушди истеъдоди ҷавонону наврасони деҳот мебошад. ҳамзамон муассиса бо таҷҳизотҳои муосири таълимӣ ва воситаҳои зарурии фаннӣ таъмин гардида бо системаи ягонаи гармидиҳӣ низ муҷаҳҳаз мебошад. бинои муассиса бо тарҳи зебои меъморӣ ва шароити замонавӣ аз нав сохта шуда барои таълиму тарбияи насли наврас муҳити мусоиди таълимӣ фароҳам омадааст. сифати корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд анҷом ёфта, синфхонаҳо бо таҷҳизотҳои зарурии таълимӣ ва воситаҳои аёнӣ таъмин гардид. солҳои пеш дар ин даргоҳ тақрибан 650 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешуд. баъди навсозӣ муассиса имкон дорад 1700 хонандаро дар 2 баст ба таҳсил фаро бигирад. таъмиру таҷдид ва навсозии пурраи муассиса барои кӯдакону наврасони деҳаи Исмоили Сомонӣ имкониятҳои нав фароҳам оварда имкон медиҳад ки онҳо дар шароити беҳтару замонавӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. ба пешвои миллат барои дастгирии соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти омӯзгорон изҳори сипоси самимӣ менамоям. мо низ дар навбати худ бо меҳнати содиқона кӯшиш менамоем ки ба ин ғамхориҳо бо натиҷаҳои хуби таълиму тарбия ҷавоб диҳем ва дар пешрафти тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро гузорем. синфхонаҳои барҳаво, таҷҳизотҳои муосири таълимӣ, толорҳои варзишӣ, майдонҳои футбол ва дигар шароити фароҳам гардида ба рушди ҳамаҷонибаи хонандагон мусоидат хоҳад кард.
صاحبکار محلی نعمتالله حییتوف نیت دارد من بعد نیز در رشد مؤسسه سهم گذاشته با جلب آموزگاران صاحب تجربه و صاحب تخصص برای تربیت خوانندگان بالیاقت زمینه مساعد فراهم آورد. یکی از اقدام‌های مهم در دایره نوسازی مؤسسه بنیاد 12 منزل استقامتی برای آموزگاران جوان میباشد. فراهم آوردن چنین شرایط امکان می‌دهد که آموزگاران صاحب تخصص از دیگر شهر و دهات دوردست نیز برای کار به مؤسسه جلب گردیده در این منزل‌ها استقامت نمایند. این اقدام در تامین مؤسسه با کادرهای بلند اختصاص و بلند برداشتن صفت تعلیم اهمیت مهم دارد. من همچون آموزگار و نماینده ساحه معارف به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای توجهی پیوسته‌شان به رشد ساحه معارف و غمخواری نسبت به آموزگاران صمیمانه منتداری بیان می‌نمایم. تشکیل خوابگاه برای آموزگارانی که از راه‌های دور به مؤسسه‌های تعلیمی می‌آیند اقدامی به نهایت مهم و سری وقتی می باشد. این تشبس برای فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی و فعالیت آموزگاران زمینه خوب می‌گذارد. ما آموزگاران این غمخواری را نشانه احترام بلند دولت و حکومت نسبت به اهل معارف می‌دانیم. البته چنین شرایطی خوب ما را وادار می‌سازد که با مسئولیتی بیشتر به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول شویم و برای پیشرفت ساحه معارف سهم ارزنده خود را گذاریم. از نوسازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 از جانب سرور دولت محترم امام علی رحمان نمونه واضح دستگیری ساحه معارف، احترام به آموزگار و غمخواری نسبت به نسل نورس ارزیابی گردید. با اندیشه پیشوای ملت چنین اقدام‌های سازنده برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل و آماده نمودن نسل دانشمند و وطن دوست زمینه استوار می‌گذارند. از این خاطر محترم امام علی رحمان و صاحبکار همت بلند عرض سپاس نمودند. در دایره سفر کاری در شهر ترسونزاده، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با طور فاصلوی بینای نوی مرکز جوانان و مکتب ورزشی در کوچه فاتح نیازی را مورد بهره برداری قرار دادند. افتتاح مرکز جوانان، مکتب ورزشی و تالار زمانوی ورزشی در شهر ترسونزاده برای نسل آینده ساز کشور تحفه خوب است در جشن 35 سالگی استقلال دولتی. انشاءات از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 20 حجره کاری و 6 تالار ورزشی می باشد. شاهدی آنیم که با دستور سپارش‌های محترم پیشوای ملت که در سراسر کشور با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه گرفتند. در این زمینه با استفاده دادن مرکز جوانان و تالار ورزشی زمانوی در شهر ترسونزاده برای ما جوانان واقعا رویدادی مهم به حساب می رود. این مرکز تنها یک بنا نبوده مجموعه است که برای رشد استعداد، آموزش، تشبسکاری و برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی خدمت می‌نماید. این تالار ورزشی می‌تواند برای رشد و تربیت نسل سالم ورزشکاران و جوانان صاحب استعداد زمینه خوب گذارد. این مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده بنیاد گردیده است. در مکتب ورزشی شهر ترسونزاده 30 مربی فعالیت کرده و زیاده از 800 ورزشگر از روی 12 نمود ورزش تمرین می‌دهند. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. همچنین در بینای نو برای رشد و رونق دادن دانش جوانان صاحب هنر، محفل‌های گوناگون زبان‌آموزی و پیروان پیشوای ملت تأسیس یافته برای تکمیل دادن دانش و مهارت جوانان صاحب ذوق شرایط سازگار فراهم آورده شده است. امید است که مرکز در آینده در تربیت کادرهای بلند اختصاص و وطن دوست خدمت ارزنده خواهد کرد. در دایره سفر کاری در شهر ترسونزاده، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با طور فاصلوی قصر فرهنگ، میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی را در دهات 10 سالگی استقلالیت افتتاح نمودند. این انشاءات از طرف صاحبکار محلی نعمتالله حییتوف در مهلت کوتاه بنیاد گردیده برای استفاده به ساکنان دهه پیشنهاد کرده شد. اقدام مذکور نمونه روشن سهم صاحبکاران محلی در آبادانی و سازندگی و رشد انفراساختار اجتماعی محل معنیدار گردید. در سراسر جمهوری تاجیکستان بخشیده به
جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی رفته است. ما اهل فرهنگ میندار هستیم که با ما این خیلی شرایط فراهم ساخته شده است. سالهای پیش شرایط هم نداشتیم. با ما میسر گردید که این خیلی صحنه‌های عجیب برآمد کنیم و صنعت خود را معرفی نماییم. قصر فرهنگ دارای 230 جای نشست بوده با طرح معاصر معماری بنیاد گردیده برای برگزاری چرابینی‌های گوناگون فرهنگی، معرفتی، علمی و ادبی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. اکنون ساکنان دهه می توانند چرابینی‌های فرهنگی خود را در این مکان برگزار نموده و این وسیله جهانبینی و معرفتی اهل جامعه را باز هم وسیع نمایند. با بنیاد انشاءات مذکور یک گوشه دهات زیبا و دلکش گردیده و مکانی برگزاری چرابینی‌های گوناگون جمعیتی و فرهنگی تبدیل یافته است. در صحن قصر فرهنگ میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی نیز بنیاد شده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در بلندی 35 متر نصب گردیده، اطراف آن با گل و بوته‌ها و درختان آرایشی زیب و زینت داده شده است. باغ فرهنگی و فراغتی باشد با طرح زیبا و محیط دلنشین بنیاد گردیده. در آن بیش از 400 بیخ درختان گوناگون سایه‌افکن و گل‌های آرایشی شینانیده شده است. سبزکاری و آبادانی محیط اطراف به دهه حسن تازه ضم نموده این موضع را به یکی از گوشه‌های خوشمنظره آن تبدیل داده است. انشاءات دیگر ساحه معارف مؤسسه تا مکتب خصوصی ایدیت کیدز اینترنشنال نیز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصله‌ای افتتاح کرده شد. کودکستان در محله دوم شهر ترسونزاده ساخته شده شرایط فراهم گردیده در آن به طلبات معاصر جوابگو میباشد. انشاءات در پیروی از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با سهم صاحبکار پیرو رحمت الله بنیاد گردیده برای فرا گرفتن 200 کودک به تحصیلات تا مکتبی پیش بینی شده است. مشاهده باز یک اقدام سازنده در سمت رشد ساحه معارف و تعلیم و تربیت یک کودکان هستیم. با دستگیری سیاست معارف پرورانه و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و فراهم آوردن شرایط معاصر برای کودکان امکانات‌های وسیع فراهم آمدند. محض با استفاده از چنین امکانات‌ها پیروی از سیاست سازنده رهبریت دولت ما تصمیم گرفتیم که کودکستان بین‌المللی ایدیتی کیدز اینترنشنال را بنیاد نماییم. برای ما ساختمان این مؤسسه تنها یک لایحه صاحبکاری نیست. ما آن را همچون سهم خود در رشد سایه معارف، تربیت نسل نورس و آبادی وطن ارزیابی می‌نماییم. کوشش کردیم که در اینجا برای کودکان شرایط زمانوی، محیط بخطر و سازنده و امکانات‌های خوب آموزشی رشد استعدادها فراهم آورده شود. در 12 صنفخانه کودکستان تمام لوازمات ضروری مهیا گردیده شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد ذهنی کودکان فراهم آورده شده است. کودکستان همچنین دارای حجره‌های خواب برای 200 کودک، آشخانه، تالار ورزشی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. در این مؤسسه در مجموع 3 کس با جای کار تامین گردیدند که 23 نفر آنها را پرستاران تشکیل می دهند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. بخشیده به پیشوازگیری این جشن بزرگ ملی با تشبث و غمخوری های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و رهبری صاحبکار وطنی رحمت الله جمشید باز یک مؤسسه تا مکتبی خصوصی به فعالیت آغاز نمود. البته این به پیشروی ساحه معارف یک سهم ارزنده می‌گذارد. نگفته نماند که در این مؤسسه نوتأسیس زمانوی برای 350 نفر تربیت گیرندگان جای مهیا شده است. چخیلی که منتظم پیشوای معظم ملت نسبت ساحه معارف و معارفچیان غمخواری ظاهر می نمایند، ما جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت کوشش به خرج می دهیم که تربیت گیرندگان را در روحیه خویشتنشناسی، وطنداری، خودآگاهی ملی تربیت نموده برای در آینده
توجیکستان همچون یک دولت گلشکوفان تبدیل یافتن سهم ارزنده خویش را گذاریم. انشاءات در زمینه دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به بنیاد کودکستان در هر یک محله دارای 100 خواجگی ساخته شده است. در هر یک کودکستان شرایط مطابق به ذوق دسترویکان فراهم آورده شده است. استفاده از این امکانات توان تشکل ذهن و تفکر هر کودک را دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صاحبکارانی که در رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای نسل آینده سهم گذاشتند اظهار سپاس نموده چنین اقدام‌ها را نمونه شایسته وطن دوستی و دوست داشتن وطن ارزیابی کردند. در دوره سفر کاری در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی خصوصی افسانه را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. کودکستان در دهه بتاش دهات قرطاق از جانب صاحبکار بهروز شریفزاده بنیاد گردیده دارای طرح و نمای معاصر میباشد. کارهای ساختمانی این مؤسسه ماه اکتبر سال 2025 آغاز گردیده انشاءات در مهلت معین و با رعایت معیارهای مقرر گردیده بنیاد کرده شده است. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی افسانه در پرتو دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت بنیاد گردیده است. ما صاحبکاران وطنی در دایره دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده در آینده سهم خود را برای آبادانی دولت خود گذاشته باشیم. کودکستان دارای شرایط خوبی زمانوی بوده با تمام تجهیزات‌ها فراهم آورده شده است. به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خویش را بیان می‌نمایم. مؤسسه تا مکتبی خصوصی افسانه از 8 صنفخانه، 6 حجره خواب و استراحت، 3 حجره کاری، مجلسگاه، آشخانه و تالار ورزشی مجهز عبارت می باشد. انشاءات دارای شرایط معاصر بوده برای فرا گرفتن 200 کودک با تحصیلات تا مکتبی پیش بینی شده است. در مؤسسه 18 مربی صاحب تخصص به کار جلب گردیدند که با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده می توانند در تربیت نسل آینده ملت سهم ارزنده گذارند. همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی خصوصی دونایک را که در محله سیوم شهر ترسونزاده ساخته شده است به طور فاصلوی افتتاح نمودند. انشاءات در دوره توجه پیوسته پیشوای ملت به رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیلات تا مکتبی کودکان از جانب صاحبکار عطاخواجه لطف‌الله بنیاد یافته است. با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در شهر ترسونزاده بسیار کارهای آبادانی از آن جمله ساختمان مکتب ها، ساختمان کودکستان ها، ساختمان مؤسسه تا مکتبی خیلی ساخته به استفاده داده شده است. با تذکر داد که هنگام سفر کاری سال 2024 ما یک کودکستان تا مکتبی با اشتراک جناب والی
ساخته به استفاده دادیم و سپارش گرفته بودیم که باز یک کودکستانی تا مکتبی ساخته به استفاده دادیم. امروز خرسندانه گفته میتوانیم که امروز ما کودکستانی تا مکتبی دونویک را ساخته به استفاده دادیم و در آینده نیز ما حرکت میکنیم که برای آبادی و گلشکوفی یک گوشه وطنمان شهر ترسنزاده حصه گذار باشیم. با دستگیری صاحبکاران و ساکنان محلی در دهه بین الملل مکتبی میانه عمومی ساخته امسال به استفاده دادیم که در یک بس 640 خواننده به تعلیم فرا گرفته می شود. در آینده نیز ما حرکت میکنیم که برای گلشکوفی برای آبادانی وطنمان حصه گذار باشیم و آماده هستیم که هر یک سپارش‌هایی که از طرف پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امام علی رحمان داده می شود سرمشق کار خود انجام داده در رشد و پیشرفت وطن عزیزمان سهمگذار باشه. کودکستان با طرح زیبا و شرایط معاصر ساخته شده 4 صنفخانه مجهز امکانی به تحصیل فرا گرفتن 120 کودک را دارد. مینداری خود را اساساً به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان میرسانم. به نهایت برای تعلیم و تربیت نسل نورس ساحه معارف سال تا سال توجه زیادی ظاهر نمودند و ما آموزگاران مربیان میندار هستیم و کوشش می نماییم که نسل نورس را برای وطن دوستی، خویشتن شناسی و آینده همچون نسل باسواد به کمال رسانیم. مؤسسه ما کوشش می نماید که نسل نورس را با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی مشغولیت ها گذرانده در آینده با زبانهای خطایی و نمیسی نیز مشغولیت ها را به راه میمونیم. مؤسسه همچنین دارای حجره های بر هوای خواب، آشخانه، حجره کاری و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. در کودکستان 10 ساکن محلی به کار جلب گردیدند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر ترسنزاده در خوجگی دهخانی باغ سامان با رفت جمع‌آوری حاصل انگور شناس شدند. در خوجگی دهخانی باغ سامان 10 نوع انگور پرورش می‌یابد. 14 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر ترسنزاده در خوجگی دهقانی باغ سامان با رفت جمع‌آوری حاصل انگور شناس شدند. حالا در خوجگی میدان عمومی تاگزار حاصل دهنده نزدیک 500 گکتار بوده جمع‌آوری و پیشنهاد محصولات به بازارهای داخل و خارج کشور جریان دارد. در خوجگی دهقانی باغ سامان 10 نوع انگور از جمله حسینی سفید، سیاه، شاهانه، پرزیدنت و غیره پرورش می‌یابد. شماره سهامداران خوجگی دهقانی باغ سامان زیاد از 1100 کس بوده در دوره جمع‌آوری حاصل تا 4000 ساکن به کار موسمی دعوت می‌شوند. حالا در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه باغ و تاک‌پروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 برقرارسازی 50 گکتار باغ کهنه انگور خوجگی دهقانی باغ سامان جریان دارد. با این مقصد جهت وسیع کردن امکانیت‌های صادراتی اساساً انگور نوع‌های شاهانه، پرزیدنت، اواتر و کاردینال شنانیده می شود که در بازارهای بین المللی طلبگاران زیاد دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توجه خوجگیداران را به استفاده پوره امکانیت‌های موجوده، رعایت نازکی‌های پرورش، جمع‌آوری سریع حاصل و افزونسازی امکانیت‌های صادراتی جلب کردند. خوجگی ما با جناب عالی تشریف آوردند. ما از این بسیار خرسند شدیم. همه خلق مردم از این خرسند شد. ما بعد اینم حاضر خیلی کار کرده ایستادگی باشم اینم دوباره کار میکنیم. دستور سپارش‌های خودشون ما با دادم. ما از این الهام گرفته با بهتر کار کردن ما حرکت میکنیم. میدان خوجگی 500 گکتار است. زیاده از 10 نمود انگور پرورش کرده ایستادیم. پیشتر انگور حسینی، شاهانه، بعد غلبه بود. حاضر است با من انگور اواتر، انگور پرزیدنت، همین خیلی وایبا کاردینال، دیگر انگور اینا کمتر پوستش غوث و برای صادرات خوبتر بوده است. حاضر مرحله به مرحله همون باره زیاد کرده ایستادیم. سال 25 من امسال 26 سال قطع یک 10% باغ ما را یک 50 گکتارش عوض کرده ایستادیم.
дар солҳои истиқлоли давлатӣ бо дастгирию таваҷҷуҳ ва роҳнамоиҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода дар майдони 2730 гектар тогзори нав бунёд гардидааст, ки дар онҳо асосан навҳои содиротӣ парвариш меёбанд. имсол токпарварони шаҳр аз майдони 3970 гектар ҳосили ангур ҷамъоварӣ мекунанд. аз ин майдонҳои васеъ бо истифода аз фаровонии ҳосил дар сардхонаи хоҷагии деҳқонии Боғисомон то давраи сардиҳо 3000 тонна маҳсулот барои дар фаслҳои зимистону баҳори солҳои 2026-2027 ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кардан захира мешавад. танҳо давоми бештар аз 5 соли охир дар шаҳри Турсунзода 33 сардхонаи нав бунёд гардида теъдоди онҳо ба 83 расонида шуд ва аҳоло барои захира кардани 26470 тонна маҳсулоти кишоварзӣ имконият фароҳам омадааст. зимни боздид аз намоиши маҳсулоти кишоварзии шаҳри Турсунзода ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд, ки дастгирию таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати кишвар, таҳкими ҳамкорӣ миёни илму истеҳсолот, мукаммалшавии таҷрибаи меҳнаткашон, муосиргардонии раванди кишту парвариши зироат боиси афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ гардид. танҳо дар 5 соли охир дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати муосиргардонии раванди истеҳсолот дар майдони 67.4 гектар гармхона бунёд гардида имрӯз майдони умумии онҳо дар ин шаҳри агросаноатӣ ба 84 гектар расидааст. ҳоло дар 4 фасли сол раванди кишту парвариши сабзавот таъмин аст, ки натиҷаҳо дар ин самт ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва қонеъгардонии талаботи бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза дар фаслҳои зимистону баҳор мусоидат кардааст. зимни боздид аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷамъоварии саривақтию беталафи маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи пурраи имкониятҳо ҷиҳати содироти маҳсулот, захира кардани маводи ғизоӣ дар анбору сардхонаҳо, дар як сол аз замин гирифтани 3-4 ҳосил ба масъулину кишоварзони меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дастуру ҳидоятҳо доданд. пешниҳоди маҳсулот дар шаклҳои гуногун бо тасвирҳои зебо таҷассумгари меҳнатдӯстии сокинони ин диёри зархез ва фаровонии ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ буда амалишавии намунавии ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти таъмини амнияти ғизоӣ собит мекунад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода як қатори иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши ҳамкорони мо. 14 август дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода як қатор иншооти таъйиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар маҳаллаи якуми шаҳр бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат бинои баландошонаи истиқоматӣ ифтитоҳ гардид. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Самандар иншоот дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. бинои истиқоматии навбунёд бо тарҳи меъмории замонавӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Давлатзода Дилшод сохта шуда барои зиндагии бароҳати сокинон шароити заруриро фароҳам овардааст. бинои мазкур аз 12 ошона бо ҷойгир намудани пентхаус аз 132 ҳуҷра иборат мебошад. дар бинои баландошона таъминоти нерӯи барқ, об, маркази гармӣ, хизматрасонии маишӣ ва дигар шароити зарурӣ муҳайё буда, ҳамчунин ободонии гирду атроф, бунёди майдончаҳои бозии кӯдаконаву истироҳатӣ ва дигар инфраструктури бино ба ҳусни иншоот ҳусни дигаре зам намудааст. ҳамчунин дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Турсунзода бинои баландошонаи истиқоматӣ ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. корҳои сохтмонии бино аз ҷониби ширкати сохтмонии Самандар иншоот бунёд шудааст. зимни ифтитоҳи иншооти нав таъкид гардид ки рушди шаҳрсозӣ ва бунёди манзилҳои замонавӣ дар сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи муҳим дорад. солҳои охир дар тамоми гӯшаву канори мамлакат аз ҷумла шаҳри Турсунзода ба истиқболи ҷашнҳои муҳими давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ ба таври густурда амалӣ шуда истоданд. бунёди биноҳои баландошона, роҳҳои муосир, муассисаҳои иҷтимоӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти инфрасохторӣ симои шаҳрро ба куллӣ тағйир доданд. ифтитоҳи биноҳои нави истиқоматӣ дар шаҳри Турсунзода боз як далели равшани таваҷҷӯҳи пайваста ба беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ, рушди соҳаи сохтмон ва ободонии муҳити шаҳр мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем бинои баландошона бисёрошона
با جایگیری مرکز سودا و خدمترسانی به استفاده قرار بدیم. بنای استقامتی از 248 وجه استقامتی عبارت می باشد. در آن مرکز خدمترسانی و مرکزهای سودا در آشونه یکم جایگیر می باشد. همچنین در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر ترسونزودا در جماعت‌های دهات 9 انشاءات ورزشی به استفاده داده شد. از آن جمله با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت در جماعت دهات قراتاق یک تالار ورزشی و میدانچه ورزشی افتتاح گردید. انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری ساکنان دهه زرنثار بنیاد شده است. بعدی به استفاده دادن چنین تالار ورزشی جوانان می توانند در اینجا مشق کنند، بدن خود را آب تاب دهند، از دیگر کارهای بیهوده خودداری کنند. جوانان این آینده ملت ما می باشند. با ویا اعتبار دادن این وظیفه اساسی ما کلانسالان و پدر مادران می باشد. تحت سیاست ورزش پرورانه اصالگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزش در کشور ما رشد نموده ایستاده است. اینچنین اینفراستراکچور ورزشی برای خصوصا با در دهات و محله های شهر ساخته به استفاده داده ایستاده است. در شهر ترسونزودا 130 عدد میدانچه‌های ورزشی و 74 عدد تالارهای ورزشی می باشد که در آنها 15 سکسیون ورزشی تأسیس داده شده است. زیاده از 2000 نفر ورزشگران شهر ترسونزودا به ورزش کسبی جلب گردیدند. انشاءات افتتاح گردیده با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ورزش، تربیت جسمانی و جلب جوانان و نورسان به طرز حیات سالم بنیاد شدند. با مورد استفاده قرار گرفتن آنها ساکنان جماعت‌های دهات بخصوص جوانان و نورسان امکان بیشتر برای مشق و تمرین و برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون ورزشی را پیدا می‌کنند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر ترسونزودا و در زمینه تدبیرهای سازندگی و آبادانی که بر رشد اینفراستراکچور شهر و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی اهالی روانه گردیده اند، اینچنین بهر استقبال شایسته از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی یک قطار بناهای محتشم بلندآشانه استقامتی با اشتراک نمایندگان حکومت کشور و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزودا مورد استفاده قرار داده شدند. بینای بلندآشانه استقامتی 13 آشانه عبارت از 98 حجره که در محله 4 کوچه به نام میرزا ترسونزاده شهر جایگیر است از جمله انشاءات مهمی بود که در این روز به استفاده داده شد. انشاءات مذکور از جانب صاحبکار و رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود کامل ساختمان کامل جان مدامینزاده بنیاد گردیده است. بینا با طرح معاصر و نمای زیبا ساخته شده به سیمای این گوشه شهر حسن تازه ضم نموده است. خانه های استقامتی بینا از 1 تا 5 حجرگی بوده با لیفت و دیگر شرایط ضروری تامین می باشند. انشاءات در ظرف 2.5 سال بنیاد گردیده از ضمن کارهای ساختمانی تا 30 ساکن محلی با جای کار تامین شدند. در آشانه‌های پایانی بنا که برای جایگیر نمودن مرکزهای خدمترسانی پیش بینی گردیده اند، الکی از 10 تا 15 نفر با جای کاری دائمی تامین شدند. در این مرکزها مغازه‌های مواد نیاز اول، لباس و دیگر مال و محصولات روزگار به ساکنان پیشنهاد کرده می‌شوند. بینای دیگری بلندآشانه استقامتی که از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد جان 1997 بنیاد گردیده است، در همین روز مورد استفاده قرار گرفت. بینای نوساخت از 9 آشانه، تهخانه و پنت‌هاوس عبارت بوده از جانب صاحبکار وطنی محمد جان سلیمزاده بنیاد شده است. در آن 114 خانه 1 و 2 حجرگی جایگیر بوده. تمام طلبات و معیارهای معاصر معماری و ساختمانی برای استقامت شهروندان به نظر گرفته شدند. در نزد بنا اینچنین میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است. نمای معاصر و جایگیرشوی مناسب آن به آبادانی و زیبایی یک گوشه شهر ترسونزاده مساعدت می‌کند. امروز برای جمعیت محمد جان 1997 روزی مخصوص است. با شرافت 35 سالگی استقلالیت دولتی در محله 4 شهر ترسونزاده بینای نوی نوشانه افتتاح گردید. میناداری خود را از نام صاحبکاران جوان و محترم پیشوای معظم ملت جناب عالی بیان نمایم. همچنین در این روز بینای بسیار آشانه استقامتی با پنت‌هاوس عبارت از 100 حجره در کوچه اسماعیلی سومونی شهر ترسونزاده مورد بهره برداری قرار گرفت. در آشانه یکمی آن مرکزهای سودا و خدمترسانی جایگیر شدند.
иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷамшед сохтумон сохта шуда аз 10 ошона иборат мебошад. бино аз ҷониби соҳибкор ҷамшед равфзода бунёд гардидааст. иншоот дар зарфи 1.5 сол бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботу меъёрҳои муқаррар гардидаи сохтумонӣ бунёд гардида дар раванди сохтумони он 25 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. дар ошонаи якуми бино 6 маркази савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир шудааст ки аксарияти онҳо аллакай ба фаъолият оғоз намуданд ва барои сокинони шаҳр ҷойҳои навикорӣ фароҳам омадааст. бахшида ба 35 солагӣ тасмим гирифта будем ки як бинои баландошонаи замонавӣ сохта ба истифода диҳем. хушбахтона имрӯз мо ба орзу мақсади худ расидем. мо боз ҳам барои пешрафти кишвар талош мекунем ки сохтмонҳои хуштару замонро ба истифода диҳем. хомад афрохтани чунин иншооти замонавӣ дар яке аз кӯчаҳои марказӣ ва канори ҷодаи мошингузари шаҳр барои такмили инфраструктури муосир, беҳтар намудани муҳити зист ва хизматрасонии аҳолӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи ободонии шаҳри Турсунзода аҳамияти муҳим дорад. ҳамзамон дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода ду бинои истиқоматии 8 ошона ки дар маҳаллаи 4-уми шаҳр ҷойгир мебошанд, мавриди истифода қарор дода шуданд. иншооти навбунёд дар маҷмӯъ аз 96 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат буда, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Капитал АА 2024 Мақбулҷон Рабизода бунёд гардиданд. дар таҳризӣ ва сохтумони ин биноҳо ба масъалаҳои муҳими истиқомат аз ҷумла таъмини хонаҳо бо шабакаҳои муосири барқ, обу корез, низоми гармидиҳӣ, лифт, роҳҳои дастрасӣ ва дигар шароити зарурӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. ҳамчунин бо мақсади фароҳам овардани муҳити мусоиди зист барои сокинон, имкони ташкили майдончаҳои истироҳатӣ ва кӯдакона, минтақаҳои сабз ва нуқтаҳои хизматрасонӣ дар ҳудуди иншоот пешбинӣ шудааст. бунёди чунин биноҳои баландошона дар маҳаллаҳои шаҳри Турсунзода пеш аз ҳама ба зиёд гардидани фонди манзил, фароҳам овардани шароити муносиб барои истиқомати шаҳрвандон ва истифодаи самараноки замин мусоидат мекунад. ҳамзамон рушди сохтумони манзилҳои бисёрошона ба ташаккули муҳити муосири шаҳрӣ, беҳтар гардидани симои меъмории шаҳр ва рушди инфраструктури хизматрасонӣ замина мегузорад. инчунин дар ҳамин рӯз бинои истиқоматии 9 ошона иборат аз 61 ҳуҷра дар маҳаллаи 4-уми шаҳри Турсунзода ба истифода дода шуд. иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Абдумалик Сохтумон Акмал Раҳимзода бунёд гардидааст. сохтумони чунин биноҳои муосири истиқоматӣ дар шароити рушди босуръати шаҳри Турсунзода аҳамияти хос дошта барои таъмини аҳолӣ бо манзилҳои замонавӣ, беҳтар намудани шароити зист ва ташаккули муҳити муносиби шаҳр мусоидат менамояд. чунин иқдомҳо дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалҳои шаҳр мусоидат мекунанд. бинои баландошонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи 1-уми шаҳри Турсунзода иборат аз 9 ошона аз ҷумлаи дигар иншооте буд ки дар ҳамин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мазкур аз 54 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат буда, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дилсохтумон Суҳроб Ваҳобзода бунёд гардидааст. ба истифода додани чунин иншооти муҳими иҷтимоӣ ва истиқоматӣ бозгӯи он аст ки дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати рушди сохтумони манзилҳои замонавӣ, беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ ва ташаккули симои нави шаҳр корҳои созандагӣ вусъат гирифта истодаанд. инчунин дар ҳамин рӯз дар маҳаллаи 3-юми шаҳри Турсунзода ду маркази хизматрасонии нақлиётӣ ва нуқтаи ташхиси нақлиётӣ ба истифода дода шуд. иншооти замонавӣ ки бо tashabbusi соҳибкорони маҳаллӣ дар як гӯшаи қаблан нообод бунёд гардидаанд, на танҳо ба симои шаҳр ҳусни тоза бахшидаанд, балки барои фароҳам овардани ҷойҳои навикорӣ низ заминаи мусоид фароҳам меоварад. сохтаву мавриди истифода қарор додани чунин марказҳои хизматрасонӣ қадами муҳим дар рушди инфраструктури шаҳр, дастгирии соҳибкории маҳаллӣ, беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ва баландбардоштани сатҳи некӯаҳолии сокинон заминаи хуберо фароҳам хоҳад овард. дар маҷмӯъ мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави баландошонаи истиқоматӣ дар шаҳри Турсунзода танҳо бунёди чандбинои нав ва муосир нест, балки бозгӯи равшани марҳилаи нави ободониву созандагӣ дар кишвар ва натиҷаи амалишавии сиёсати дурбинонаву созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ин иқдомҳо нишон медиҳанд ки имрӯз соҳибкории ватанӣ дар баробари фаъолияти иқтисодӣ ба як нерӯи фаъоли созанда ва шарики боэътимоди давлат дар рушди шаҳру ноҳия
роҳҳо табдил ёфтааст. зимнан дастгирии пайвастаи соҳибкорӣ аз ҷониби давлат ва фароҳам овардани фазои мусоиди иқтисодиву сармоягузорӣ имкон фароҳам овардааст ки tashabbusҳои созандаи соҳибкорони кишвар ба корҳои мушаххаси ободонӣ ва бунёдкорӣ табдил ёбанд. дар натиҷа ҳар як бинои навбунёд, ҳар як маркази хизматрасонӣ ва ҳар як ҷойи нави корӣ ба як ҷузъи муҳими рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳр табдил меёбад. хусусияти муҳими ин иқдомҳо дар он аст ки онҳо дар остонаи ҷашни фархундаи миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида ба маъракаи умуми миллӣ ободониву созандагӣ мазмуну муҳтавои тоза мебахшанд. соли 2026 бо ташаббуси пешвои миллат ба соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва худшиносиву худогоҳии миллӣ бахшида шудааст ки ҳадафи он боз ҳам ободу зебо гардонидани шаҳру деҳоти кишвар ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои мардум мебошад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳр маркази савдо ва хизматрасонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. зимни ифтитоҳи он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ширкат доштанд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Раҳматулло Азизода бунёд шуда аз 3 ошёна иборат мебошад. дар маркази хизматрасонӣ барои 30 кас ҷойи кори нав ташкил карда шуд ки онҳо метавонанд дар ин ҷо фаъолияти соҳибкории худро тавсея бахшанд. дар ошёнаи якуми бино нуқтаҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ, бонкӣ, дорухона, сартарошхона ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир аст. тибқи нақша дар маркази хизматрасонӣ оянда кошонаи ҳусн ва ҷой барои бозии кӯдакон ба роҳ монда мешавад. мо соҳибкорони ҷамоати деҳоти пахтобод бо ҳамроҳии аҳли оиламон маркази хизматрасонии сеошона бунёд намоем. дар ин марказ сартарошхона, дорухона ва дигар иншоотҳои хизматӣ ба истифода дода шуд ва боз дар оянда бо ҳаракат мекунем ки ватани худро ободу зебо гардонем. мавриди зикр аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи рушди соҳибкории хурд ва дастгирии бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ҳукумати кишвар ҳамеша ташаббусҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро дастгирӣ карда барои пешбурди фаъолияти онҳо тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ менамоянд. соҳибкорони бонангу номуси шаҳри Турсунзода сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда дар корҳои ободонӣ ва сохтмони иншооти таъиноти гуногун саҳм мегузоранд. ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри Турсунзода маркази савдо ва хизматрасонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оилаи Юсуфзодаҳо бунёд шудааст. иншоот бо тарҳи замонавӣ дар 2 ошёна сохта шудааст. дар ошёнаи якум мағозаи хӯрокворӣ ҷойгир карда шуда, дар ошёнаи дуюм тарабхонаи замонавӣ бо тарҳи зебо барои 200 ҷойи нишаст бунёд гардидааст. баъди ба истифода додани иншоот зиёда аз 20 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. дар маҷмӯъ оилаи Юсуфзодаҳо тасмим доранд ки ҷиҳати иштирок дар ҳалли мушкилоти иҷтимоии аҳолии шаҳри Турсунзода тариқи бунёдкориҳои бештар ҳиссаи сазовор гузошта дар татбиқи ҳадафҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар саҳм гузоранд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Даҳбети ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода Наврӯзгоҳ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулини шаҳр мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот барои баргузории чорабиниҳои деҳавӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳа бунёд шуда ба зебогии деҳа ҳусни бештар зам мекунад. инчунин дар Наврӯзгоҳ шароити муосир муҳайё шуд ки сокинони деҳа метавонанд бо истифода аз шароит ва имконоти мавҷуд буда бо баргузории чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ истироҳату фароғат намоянд. шукрона аз истиқлолияти давлатӣ, шукрона аз тинҷию оромӣ, осудагии мамлакат мекунем. хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз аз ҷониби сокинони деҳаи Даҳбет дар маркази деҳа як Наврӯзгоҳ барои баргузории чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд ва хушҳолии сокинони деҳао ҳадду канор надорад. мо хурсанд аз он ҳастем ки Тоҷикистони азизи мо рӯз ба рӯз гулгулшукуфон аст ва ҳама бо як дилу нияти гарм
با مقصد پیشواز گرفتن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. خورسندی آور است که صاحبکاران وطندوست شهر ترسونزاده در پرتو دستور و هدایت‌های بنیادکارانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان طی سالهای صاحب استقلالی در حدود شهر انشاءات گوناگون حیاتاً مهم به استفاده دادند که در نتیجه سطح و صفت زندگی اهالی بهتر و زیباتر گردیده است. همچنین در این روز در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات به نام جوره رحمان شهر ترسونزاده سردخانه‌های حاضر زمان مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات نو دارای 13 سردخانه با اقتدار نگهداری 1170 تن میوه بوده با تجهیزات معاصر نگهداری درازمدت مجهز شده است. آن از جانب عائله مدامین‌زاده ها به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردید. باید گفت که در شهر ترسونزاده سال تا سال میدان تاگزار افزوده نگهداری محصولات برای تامین بازارهای وطنی و خارجی از مسائل مهم به حساب می رود. سردخانه‌های زمانوی با مقصد اجرای سفارش‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن هر سفر کاریشان به شهر ترسونزاده دایر به زیاد نمودن سردخانه‌ها برای نگهداری محصولات کشاورزی خصوصاً انگور پیش بینی شده است. عین زمان با مقصد تامین بازار استعمالی با میوه‌های خوش‌صفت وطنی در فصل زمستان در سردخانه‌های شهر ترسونزاده انگور نگهداری کرده می‌شوند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین طلبات بازار داخلی با محصولات تر و تازه کشاورزی و پیشگیری از تلفیابی محصولات زود ویران شونده به مسئولین ساحه‌های کشاورزی پیوسته دستور و سفارش‌ها می‌دهند که شماره سردخانه‌های معاصر را زیاد نمایند. صاحبکاران وطندوست شهر ترسونزاده منبع نیز بهر تامین اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از تمام امکانیت استفاده می‌برند تا برای آباد نمودن یک گوشه دیار حصه نظر است گذارند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده راههای منفرج گردیده در حدود مرکز شهر و دهه‌های جماعت‌های دهات در مسافه زیاده از 40 کیلومتر مورد استفاده قرار داده شد. جهت تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسونزاده با مسافه 40 کیلومتر راههای حدود شهر و دهات به مبلغ 14 میلیون و 775 هزار سومانی از تعمیر اساسی برآورده شدند که از آن 22.1 کیلومتر منفشکنی راهها به مبلغ 13 میلیون و 70 هزار سومانی و 12.9 کیلومتر کارهای بتون پوشکنی به مبلغ 1 میلیون و 705 هزار سومانی می باشد. از جمله با دستگیری ساکنان و صاحبکاران محلی راه بین دهوی دهه شادمان جماعت دهات نوآباد در مسافه 3 کیلومتر و راه بین دهوی دهه آبشاران در مسافه 1 کیلومتر منفرج گردید. ساکنان جماعت دهات نوآباد شهر به مثل دیگر شهروندان وطندوست کشور از پی آبادانی و سازندگی محل و دهات خود می باشند. با شکرگزاری از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت تمام ساکنان شهر ترسونزاده برای آباد و زیبا گرداندن محل خود شهر خود سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. در دهه شادمان جماعت دهات نوآباد به مسافه 3 کیلومتر راه با خرج 1 میلیون و 200 هزار سومانی منفرج گردید. همچنین در دهه آبشاران جماعت دهات نوآباد به مسافه 1 کیلومتر راه با خرج 450 هزار سومانی از حساب ساکنان محله اسفالتپوش نموده سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. اینچنین در دهه‌های خوجانخشان و راحت 1.2 کیلومتر و در دهه مهنت جماعت دهات به نام ترسون تویچیف در مسافه 800 متر راههای اتومبیلگرد بین دهه‌ها منفرج گردیدند. همچنین روی دهه نمونه جماعت دهات 10 سالگی استقلالیت در مسافه 1.2 کیلومتر، راههای حدود شهر در مسافه 4.6 کیلومتر و در دهه بتاش جماعت دهات قرطاق در مسافه 1 کیلومتر راهها منفرج کرده شدند. ما شکرانه از دوران استقلالیت میکنیم که با تشبث جناب عالی پیشوای ملت دهه‌های گرد و اطراف محله ما آباد و زیبا گردیده ایستاده است و امروز با تشبث صاحبکاران محله و اهل دهات گذرهای ما را با راههای منفرج تامین کردند و شکرانه از این دوران میکنیم. شکرانه از چنین پیشوای ملت میکنیم که دائما
برای آبادانی سازندگی، برای آبادی کشور، برای آینده نسل ملت خدمت‌های شایان کردن. ما دائما سخن‌های پیشوای ملت را سرمشق کار خود نموده به خلق و ملت خودمان خدمت می‌نماییم. ساکنان دهه ما، صاحبکاران محله باز نقشه دارند که از این هم دهه خود را آباد و زیبا گردانیده تمام شرایط را برای فرزندان خلق، برای فرزندان ملت که آینده نامبردار ملت هستند آبادانی و سازندگی در پیش نقشه گذاری داریم. ساکنان سربلند و مهنت دوست شهر ترسونزاده ابراز داشتند که منبع نیز بهر تامین اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از تمام امکانات استفاده میبرند تا برای آباد نمودن یک گوشه وطن سهم نظررس گذارند. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده بینای بلند آشیانه استقامتی با مرکزهای سودای خدمترسانی در آشیانه یکم با اشتراک معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات نو با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده دارای شرایط معاصر برای زیست می باشد. انشاءات تازه بنیاد از 3 قسم عبارت بوده از طرف جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خانه آرزو بنیاد گردیده است. بنای مذکور از 170 منزل استقامتی 1، 2 و 3 حجره‌دار عبارت بوده با طرز و اسلوب ملی و طلبات و معیارهای ساحه معماری ساخته شده است. ساختمان انشاءات نوبنیاد سال 2023 آغاز گردیده در رفت کارهای ساختمانی بیشتر از 150 نفر کارگران و متخصصان محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین گردیدند. صحن بنا به طور معاصر آرا یافته برای فراغت و بازی کودکان میدانچه نوی ورزشی نیز بنیاد گردیده است. ضمن ساختمان به مسائل صفت محصولات و کارهای انجام یافته دقت اولین درجه ظاهر کرده شده است. بنای نو همچنین با استفاده از نقش و نگار ملی و زمانوی آرا یافته هر یک قسم آن با لیفت‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است. پس از مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو در مرکز سودای خدمترسانی آن نزدیک 30 نفر ساکنان محلی با شغل دائمی تامین گردیدند. من بعد مهمانان و ساکنان شهر می توانند در اینجا از نمودهای گوناگون خدمترسانی‌های اجتماعی که به طلبات زمان جوابگو می باشند بهره ور گردند. صاحبکار محلی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری پیوسته و تامین شرایط مساعد جهت پیشبرد فعالیت صاحبکاری اظهار سپاس نموده ابراز داشتند که آینده نزدیک در شهر ترسونزاده یک مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای کودکان امکانیتشان محدود و یتیم و بی‌پرستار را ساخته به استفاده دهند. پیش از همه شکرانه استقلالیت دولتی و صلح و آرامی که با زحمت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان فراهم آمده امکان داده است که هر گوشه کنار وطن اجدادی روز به روز آباد و زیبا شود. باید قید کرد که محض دستگیری‌های همیشگی سرور دولت ما صاحبکاران را با آبادکاری و سازندگی را بلند می‌نماید. امروز ما 3 بنای استقامتی بلند آشیانه را با استفاده دادیم. در آینده در پرتو سیاست یتیم پرورانه پیشوای معظم ملت تصمیم گرفتیم که یک مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای کودکان امکاناتشان محدود و یتیم و بی‌پرستار ساخته به مقامات اجرایی شهر ترسونزاده تحفه نماییم. ضمن افتتاح انشاءات مسئولان با ساخت معماری و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده بنیاد باز یک بنای خوش‌طرح و زمانوی را در روزهای تجلیل جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده به ساکنان سعادتمند شهر ترسونزاده معنی داد نمودند. امروز رشد ساحه صاحبکاری، تأسیس جایهای نوی کاری و بهتر نمودن سطح زندگی مردم یکی از هدفهای اصلی حکومت مملکت می باشد و همین است که در این سمت پیوسته موفقیت‌های کامل به دست می آیند. دستگیری معیوبان، یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های نیازمند از سالهای اول صاحب استقلالی در مد نظر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشت و چون عنعنه در عرفه همه جشن و ایام این عمل نیک و انسان دوستانه
انجام داده می شود. با این نظرداشت پس از بازدید نمایندگان حکومت کشور از شرایط و امکانیت‌های بینای نوبنیادی بسیار آشیانه استقامتی در همین جا به 100 نفر کودک یتیم و بپرستار تحفه‌ها از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید. تحفه‌ها از جزدان و مجموعه لوازمات خانیش عبارت بود. ما شکر از آن میکنیم که چنین پیشوای گرامی و مهربان داریم. برای دستگیری، مهربانی و توجهتان به ما فرزندان بپرستار از صمیم قلب تشکر میگوییم. در جواب به غمخوری‌های پیشوای ملت کوشش میکنیم که دانش از خود نموده در آینده سهم خود را در آبادی وطن گذاریم. تاکید کرده شد که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئله تعلیم و تربیت، حفظ اجتماعی، فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و صاحب کسب و صاحب معرفت گردیدن یتیمان و بپرستاران توجه دائمی ظاهر می نمایند. سلام ای پیشوا مرد خداداد، بکردی از سر نو ملک آباد، همه احسن همه خانم تحسین با آن فرزانه مادر که تو را آزاد. کودکان و نورسان از تحفه‌ها و غمخوری پیوسته پیشوای ملت اظهار خوشنودی نموده برای توجه و دستگیری همیشگی عرض سپاس و منتداری بیان کردند. در دایره تدبیرهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه خم دهات نوآباد شهر ترسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 97 با 300 جای نشست در دو بخش مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسه نوی تعلیمی از جانب صاحبکاری و تندوست شهباز عبدالمنان در دایره سیاست معارف پرورانه سرور محبوب دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد گردیده است. نداری خود و تمام اهل دهه را با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که گرچند دهه دوردست هم باشد از نظر حکومت جمهوری دور نمانده برای مردم و خلق دهه مؤسسه تعلیمی وابسته به شرایط زمانوی مهیا نمودند. بینای مؤسسه از صنفخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی، تاریخ و حقوق، زبان‌های خارجی، زبان و ادبیات تاجیک، متماتیکا و حجره آموزگاران عبارت می‌باشد. ضمن افتتاح انشاءات تاکید گردید که بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه نوی تعلیمی برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نو است، بلند برداشتن صفت تحصیل و رشد ساحه معارف اهمیت مهم دارد. صنفخانه‌ها با میز و کرسی، تجهیزات ضروری تعلیم و واسطه‌های معاصر آموزشی تامین گردیدند. در ادامه مراسم مسئولین به اهمیت رشد انفراستراکچور ساحه معارف، فراهم آوردن شرایط بهتر تعلیم و بلند برداشتن سطح دانش و جهانبینی خوانندگان اشاره نمودند. بنای پیشینه مؤسسه تعلیمی دهه خم در وضع ناگوار قرار داشت و اینک با به استفاده دادن بنای نو و زمانوی خوانندگان در شرایط معاصر با آموزش مشغول می شوند. انشاءات در ادامه تشبس‌های راهنماسازی راهبر دولت در سمت بهسازی فضای تعلیم و تربیت و رشد ساحه علم و معارف ساخته شده است. مؤسسه نوی ساحه معارف امکانی در بهترین شرایط به تحصیل فرا گرفتن نسل آینده ملت را فراهم می آورد. ما از هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب علی امامعلی رحمان بهره گرفتیم که یک مکتب خوب و زمانوی معاصر برای خوانندگان دهه خم شهر ترسونزاده ساخته به انجام رسانیم. ما جوانان مخصوصا باید شکرانه کنیم که در این یک مملکت رشد و زیبای و فعالیت میکنیم. صاحبکار سخاوت پیشه شهباز عبدالمنان در پیروی از هدایت و راهنمایی های پیشوای ملت عزم دارد که در همین دهه باز یک بنگاه طبی و کتابخانه معاصر نیز بنیاد سازد. شرایط معاصر به بهبودی صفت تحصیل و کار و فعالیت آموزگاران نقش بارز میگذارد. همچنین در همین روز در دهه خیرآباد دهاتی رباط مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 124 با 200 جای نشست در دو بخش به استفاده داده شد. برای ساکنان دهه خیرآباد یکی از روزهای فراموش نشونده است، زیرا بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب صاحبکار باننگ و ناموس شهر ترسونزاده رجب علیف
رستم فیضلویویچ یک مؤسسه تعلیمی با تمام شرط و شرایط زمانوی ساخته به استفاده داده شد. مؤسسه نو دارای 4 صنفخانه از جمله الگبرا، گئومتریا، زبان و ادبیات تاجیک، زبان انگلیسی، ابتدایی و دیگر حجره‌های ضروری میباشد. صنفخانه‌ها با لوازمات ضروری تعلیمی تامین گردیده برای خوانندگان و آموزگاران شرایط مناسب فراهم آورده شده است. افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه اساسی در دهه خیرآباد دهات رباط برای خوانندگان و آموزگاران امکانیت‌های نوی تعلیمی را فراهم آورده در رشد ساحه معارف محل سهم ارزنده خواهد گذاشت. تا امروز در این دهه مؤسسه تعلیمی موجود نبود و خوانندگان در فصل‌های گرما و سرما به دیگر دهه‌های همسایه رفته تحصیل علم می‌گرفتند. مؤسسه تعلیمی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از جانب صاحبکاری وطندوست رستم رجب‌علیев بنیاد گردیده است. مکتب یک از دهه‌های دوردست شهر تورسنزودا میباشد. باز در آینده ما تصمیم گرفتیم الکی نقشه‌بندی شده است که باز یک بینای دیگر برای خوانندگان صنف‌های 10 و 11 پورا با تامین کرده به استفاده داده می شود. میدانچه ورزشی این حال که در اینجا ساخته شده است در مدت کوتاه پورا ساخته به استفاده مکتب داده می شود. ما صاحبکاران از دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خیلی منتدار هستیم. در حدود مکتب میدانچه بازی فوتبال بنیاد گردیده برای جلب نورسان و جوانان به مشغولیت ورزشی شرایط مساعد فراهم می باشد. نمای بیرونه و صحن بینا جالب و نظربا گردانیده شده. همزمان با چراغ‌های روشنی دهنده پیوست با پنل‌های آفتابی نصب گردیده است که شامگاهان به حسن ده زیبایی بیشتر ضمن نماید. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین در دهه دهوک جماعت دهات رباط مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 عبارت از 2 آشیانه به استفاده داده شد. این مؤسسه نوبنیاد ثمره سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد ساحه معارف می باشد. بنای نو برای خوانندگان و آموزگاران شرایط معاصر تعلیم و تربیه فراهم آورده امکانیت می‌دهد که آنها با شوق و رغبت بیشتر دانش خود آموزند و قابلیت خود را نشان دهند. ما آموزگاران این غمخوری را خوب در نموده من بعد کوشش می نماییم که با مهنت صادقانه و تعلیم با صفت و تربیه نسل نورش وطندوست به این دستگیری های دولت و حکومت مملکت جواب ارزنده گذاریم. بینای نوی ساحه معارف از 12 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های آموزگاران و مأموریت عبارت می‌باشد. مؤسسه تعلیمی برای 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسنزودا و ساکنان دهه دهوک بنیاد یافته است. تا امروز در دهه مذکور مؤسسه تحصیلات ابتدایی فعالیت داشت و خوانندگان زینه‌های بالایی آموزش را با طی نمودن مسافه زیادی را و زحمت و سرسانی ها در دیگر دهه ها ادامه میدادند. اکنون با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای نو و معاصر خوانندگان در دهه خود می توانند به طور شایسته علم و دانش را از خود نمایند. امروز ساکنان سربلند جماعت دهات رباط شهر تورسنزودا بهره سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت 40 انشاءات با نقشه گرفته شده است. این هم باشد انشاءات ساحه ورزش، ساحه تندرستی، بنیاد راه‌ها، پل‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی باشد که مردم با یک ذوق بلند سیاست بی‌واسطه پیشوای معظم ملت رو دستگیری نموده بهره آبادی و سرسبزی دیار سهم ارزنده گذاشته ایستادند. مسئولان برای بنیاد چنین یک مکتب زیبای و برهوا به ساکنان دهه دهوک اظهار سپاس نمودند. امروز در پیروی از سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تطبیق کارهای فهماندهی صاحبکاران و ساکنان شهر تورسنزودا در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تدبیرهای آبادانی را وسعت بخشیدند. در این زمینه در دهه‌های دوردست ناحیه نیز انفراساختاری ضروری فراهم آورده می شود.
امروز شهر ترسونزاده یکی از مرکزهای مهم صنعتی کشور شناخته شده فعالیت با ثمره کارخانه‌های استحصالی در رشد اقتصادی شهر و تأسیس جایهای نویکاری سهم ارزنده می‌گذارد. محض در نتیجه دستگیری دولت صاحبکاران و جلب سرمایه به ساحه استحصالات شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر به طور نظررس زیاد گردیده است. شرح بیشتر در تهیه قمرالدین حسین زاده. саноат ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар солҳои охир дар шаҳри турсунзода рушди бесобиқа дошта ба омили муҳими пешрафти иҷтимоию иқтисодии минтақа табдил ёфтааст. бо татбиқи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ эълон гардидааст, дар шаҳри турсунзода низ корҳои назаррас амалӣ шуда нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ сол ба сол афзоиш меёбанд. имрӯз турсунзода ҳамчун яке аз марказҳои муҳими саноатии кишвар шинохта шуда фаъолияти босамари корхонаҳои истеҳсолӣ дар рушди иқтисоди шаҳр ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саҳми арзанда мегузорад. маҳз дар натиҷаи дастгирии давлатии соҳибкорон ва ҷалби сармоя ба соҳаи истеҳсолот шумораи корхонаҳои саноатӣ дар шаҳр ба таври назаррас зиёд гардидааст. тибқи маълумот агар дар соли 2022 дар шаҳри турсунзода 45 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2025 ба 100 корхона расонида шудааст. ин пешравӣ аз рушди устувори соҳа ва муҳайё гардидани фазои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ дарак медиҳад. шаҳри турсунзода яке аз шаҳрҳои саноатии ҷумҳурӣ ба шумор рафта барои иҷрои ҳадафи чоруми стратегии кишвар ки саноаткунонӣ бо суръати мамлакат мебошад тадбирҳои зарури андешида шуда истодааст. дар шаҳри турсунзода 97 корхонаи саноатӣ фаъолият менамояд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 7 моҳи соли ҷорӣ 1 миллиарду 329 миллион сомониро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 184,8 миллион сомонӣ ё ин ки 116,2% зиёд мебошад. дар ин давра дар корхонаи саноатии шаҳр 108 намуд маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 намуд зиёд аст. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва солҳои рушди саноат солҳои 2022-2026 дар шаҳри турсунзода сохта ба истифода додани 14 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шуд ки дар ин давра 15 корхонаи саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамзамон дар баробари афзоиши шумораи корхонаҳо намудҳои маҳсулоти истеҳсолшаванда низ зиёд гардидааст. агар 5 сол пеш дар корхонаҳои саноатии шаҳр 72 намуди маҳсулот истеҳсол мешуд, имрӯз ин рақам ба 106 намуд расидааст. ин нишондиҳанда аз густариши иқтидорҳои истеҳсолӣ ворид намудани технологияи нав ба баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ шаҳодат медиҳад. яке аз нишондиҳандаҳои муҳими рушди соҳа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ мебошад. дар соли 2020 ҳаҷми умумии истеҳсоли саноатӣ дар шаҳри турсунзода 870 миллиону 500 ҳазор сомониро ташкил дода буд. бо андешидани тадбирҳои муосир ва роҳандозии лоиҳаҳои нави истеҳсолӣ ин нишондиҳанда дар соли 2025 ба зиёда аз 2 миллиарду 63 миллион сомонӣ расонида шуд. ба ибораи дигар дар давоми 5 соли охир ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ беш аз 2,4 маротиба афзоиш ёфтааст. ин дастовардҳо самараи татбиқи барномаҳои давлатӣ, рушди соҳибкорӣ, дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда арзёбӣ мегардад. бо бунёди корхонаҳои нав ва навсозии иқтидорҳои истеҳсолӣ барои сокинони шаҳр садҳо ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шуда сатҳи зиндагии аҳолӣ тадриҷан беҳтар мегардад. нишондиҳандаҳои нимсолаи якуми соли ҷорӣ низ аз идомаи рушди устувори соҳаи саноат дар шаҳри турсунзода шаҳодат медиҳад. дар ин давра дар корхонаҳои саноатии шаҳр зиёда аз 108 намуди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардида ҳаҷми умумии истеҳсолот ба 1 миллиарду 158 миллиону 800 ҳазор сомонӣ баробар шудааст. ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди веҷафарма дорои иҷозатнома буда бо технологияи санадҳои аврупои GMP ҷавобгӯ мебошад ва барои фаъолияти фармасевтӣ истеҳсоли маҳлулҳои инфузионӣ ва фурӯши он машғул аст. айни ҳол корхона дорои истеҳсоли 14 намуди маҳлулҳои инфузионӣ буда иқтидори истеҳсол дар як сол 12 миллион флакон ташкил медиҳад. шумораи кормандон бошад 83 нафарро ташкил медиҳад. ҳадафи ояндаи мо васеъ намудани истеҳсол ва зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ, таъмини пурраи бозори дохилӣ, баромадан ба бозорҳои хориҷӣ ва саҳмгузорӣ ба саноаткунонии кишвар бо ҷалби шарикони хориҷӣ мебошад.
این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 147 میلیون و 700 هزار سوم زیاد بوده. سرعت افزایش 4.6% را تشکیل می‌دهد. رشد منتظم استحصالات نشان می‌دهد که کارخانه‌های صنعتی شهر با استفاده از امکانات‌های موجوده فعالیت خود را تقویت بخشیده برای تامین بازار داخلی با محصولات رقابت‌پذیر و افزایش اقتدار صادراتی سهم نظر است می‌گذارد. متخصصان رشد ساحه صنعت شهر توسن‌زاده را نتیجه سیاست سازنده و بنیادکارانه راهبریت عالی دولت ارزیابی نموده تاکید می‌کنند که محض توجه پیوسته و رشد استحصالات برای بلند برداشتن اقتدار اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم آورده است. امروز محصولات استحصال شونده کارخانه‌های شهر نه تنها طلبات بازار داخلی را قانع می‌گردانند بلکه برای توسعه امکانات‌های صادراتی نیز مساعدت می‌کنند. در برابر این استفاده تکنولوژی‌های معاصر بلند برداشتن صفت محصولات و تأسیس اقتدارهای نوی استحصالی همچون سمت‌های افزایش‌ناک رشد ساحه باقی می‌ماند. با در نظر داشت دستاوردهای به دست آمده و نقشه‌های پیش بینی شده انتظار می‌رود که شهر ترسونزاده در سال‌های نزدیک نیز موقع خود را همچون یکی از مرکزهای پیشقدمی صنعتی مملکت باز هم تحکیم بخشیده در تطبیق هدف استراتژی صنعت‌کنانی با سرعت کشور سهم بیشتر می‌گذارد. صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با نمونه‌های گوناگون محصولات کشاورزی، صنعتی، هنرهای مردمی و طعام‌های ملی در نمایشگاه ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت شناس شدند. 14 август رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی تشریف آورده از نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت سوخت بازدید نمودند. السلام علیکم. مهر و محبت صمیمانه ما به شما مهمانان ارجمند. السلام. شهر دوشنبه عزیز و گلبها باغ شهر کی بدانی رستمی داستانی ما جشن استقلالمون 35 سال را طی نمود. مهر سعودی باستان بر تو است به انتها. السلام. شهر بزرگانی تمدن آفرین سر به پای تو گذارم ای دوشنبه نوین. خوش آمدید مهمانان ارجمند به این نمایشگاه.
дар намоишфурӯш навъҳои гуногуни меваю сабзавот, полезиҳо, маҳсулоти боғдорӣ, маводи ғизоии коркардшуда ва дигар молҳои ватанӣ пешниҳод гардид. Ҳамчунин корхонаҳои саноатӣ ва коргоҳҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят маҳсули фаъолияти худро ба намоиш гузоштанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни боздид ба сифати маводи пешниҳодшуда ва иқтидори истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шинос шуда, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо муҳим арзёбӣ намуданд. дар бахши ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дастранҷи ҳунармандони Суғд аз ҷумла намунаҳои гуногуни маҳсулоти дастӣ ва ашёи дорои хусусияти миллӣ муаррифӣ гардид. ин дастранҷҳо аз маҳорати баланди устоҳо ва идомаи суннатҳои миллии ҳунармандӣ дарак медиҳанд. боиси ифтихор аст ки имрӯз донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар ин чорабинии муҳим бахшида ба рӯзи фарҳангии вилояти Суғд дар шаҳри Душанбе фаъолона иштирок менамояд. дар гӯшаи намоишгоҳи мо масъули меҳнати дастии ҳунарии устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ ба маъраз гузошта шудааст. ташкили чунин чорабиниҳо албатта барои ҳам муаррифии дастовардҳо ва таҳкими равобиди илмӣ, эҷодӣ ва пайвандии дӯстии минтақаҳои кишвар бисёр мусоидат хоҳад кард. мо аз ноҳияи Масҷид барои намоиши маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ аз он ҷумла тарбуз, харбуз, чормағзи заминӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дигар намуди маҳсулотҳоро пешкаши сокинони пойтахти азизмон шаҳри Душанбе намудем. кишоварзон ва аҳли заҳмати ноис витамин бо мақсади амалигардонии дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ, саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда истоданд. айни замон бо истифода аз технологияҳои нав ҷорӣ намудани тухмиҳои аълосифат ва минтақабоб ки ба иқлими хоки ноҳия мутобиқ аст, тамоми намуди зироатҳоро имрӯз кишоварзон ноҳия дар хоҷагоҳи кишоварзӣ ва корхонаҳои кишоварзии хоҷагоҳи деҳқони ноҳия киш намуда, айни ҳол аз ҷараёни ҳосилии баланд интизорем ва бо истифода аз тухмиҳои аълосифат ба иқлиму хоки минтақа махсус гардонида шуда мо имрӯз имконияти васеи истифодабарии самараноки заминро таъмин менамоем ва ҳадафи асосии мо баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишшаванда ва инчунин зиёд намудани содиротӣ ва аз ҳама муҳимаш саҳмгузорӣ дар таъминияти амнияти озуқавории кишвар ва истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазиру сифатнок дар бозорҳои дохилию хориҷӣ аст. вилояти Суғд дорои иқтидори бузурги кишоварзӣ буда дар парвариши меваю сабзавот, полезиҳо, маҳсулоти боғдорӣ ва дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назаррас дорад. коркарди ашёи хом ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз самтҳои муҳими рушди иқтисодии вилоят ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни шиносоӣ бо дастовардҳои кишоварзӣ масъалаҳои баланд бардоштани сифати маводи пешниҳодшаванда, рушди коркарди ашёи хом ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти рақобатпазири ватаниро муҳим арзёбӣ намуданд. баргузории чунин намоишфурӯшҳо дар пойтахт барои муаррифии дастовардҳои минтақаҳои мамлакат, таҳкими робитаи кишоварзону соҳибкорон бо харидорон ва пешниҳоди молҳои ватанӣ ба сокинони шаҳри Душанбе шароити мусоид фароҳам меорад. дар баробари маводи кишоварзӣ маҳсули ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ ба сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод гардид. намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ таҷассумгари суннатҳои миллӣ ва маҳорати баланди устоҳои минтақа мебошанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушди ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии ҳунармандон ва васеъ намудани имкониятҳои пешниҳоди маҳсули миллиро муҳим арзёбӣ карданд.
намоишфурӯш дар доираи тадбирҳои омодагӣ ба таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, дастовардҳои меҳнатии кишоварзон, соҳибкорон, корхонаҳо ва ҳунармандони вилояти Суғдро муаррифӣ намуд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъалаҳои дастгирии истеҳсолгарони ватанӣ, рушди соҳибкорӣ, баланд бардоштани сифати молҳо ва истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷударо таъкид намуданд. дар идомаи боздид муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо дигар намунаҳои ба намоиш гузошташуда шинос шуда, ба ташаббусҳои истеҳсоливу соҳибкорӣ баҳои мусбат доданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъд аз боздид аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Суғд суханронӣ намуда, ба рушди соҳаи кишоварзӣ, афзоиши истеҳсолот ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. таъкид гардид ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷуда барои афзоиши иқтидори содиротӣ ва ба бозори хориҷӣ баровардани маҳсулоти рақобатпазири кишвар зарур мебошад. дар 6 моҳи соли 2026 дар вилояти Суғд рушди соҳаҳои саноату кишоварзӣ таъмин гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 20.5 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11.2% зиёд мебошад. дар ин давра 66 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 496 ҷойи нави корӣ ба фаъолият оғоз намуда, шумораи корхонаҳои саноатии фаъолияткунанда ба 1334 то расид. ҳам намоиш, ҳам фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ таи 2 рӯз баргузор мегардад. нисбати бозорҳое ки дар Душанбе мавҷуд мебошад 20% арзон мебошад. дар ин намоиши фарҳангии вилояти Суғд дар шаҳри Душанбе аз қабили картошка, пиёз, сабзи, гӯшт, тухм, равған ва дигар маҳсулотҳое ки дар вилоят истеҳсол мешавад мо пешниҳод карда истодаем. Muhtaram ҷаноби олӣ, ман бениҳоятам соҳаи занбури асал дастгирӣ касосиям. барои занбурпарварон бениҳоятам кӯмак карда истодем. аз ҳамон ҳисоба мо шумораи занбурам изофа созем. ҳамин сол маҳсулоти занбури асалам назар ба солҳои пештара изофа шуд. дар соҳаи кишоварзӣ ба маблағи 7.3 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардида, ҳаҷми истеҳсоли сабзавот 118 000 тонна, картошка 62.7 000 тонна ва мева 77.8 000 тоннаро ташкил дод. ҳамзамон 46 000 тонна гӯшти чорвою парранда, 193 000 тонна шир ва 461 миллион дона тухм истеҳсол карда шуд. дар ин давра рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ ва чорводорӣ таъмин гардида, иқтидори истеҳсолии соҳа боз ҳам тақвият ёфт. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифат, дар намоишфурӯш аз вилояти Суғд зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ пешниҳод гардид. аз ҷумла 20 тонна гӯшти гов ва 4 тонна гӯшти гӯсфанд бо нархҳои то 20% пасттар аз нархҳои бозор ба фурӯш бароварда шуд. дар баробари ин пешниҳоди маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар чунин чорабиниҳо барои муаррифии имкониятҳои истеҳсолии вилоят, дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти тару тоза ва босифат замина фароҳам меорад. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси шаҳри Шерози ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад Ҳасан Асадӣ ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд. дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Шерозро дар самтҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин дар сатҳи баланд таҷлил намудани 35-солагии барқароршавии робитаҳои бародаршаҳрӣ дар соли 2027, ташкили рӯзҳои фарҳанги шаҳри Душанбе дар шаҳри Шероз ва рӯзҳои фарҳанги шаҳри Шероз дар шаҳри Душанберо ба мақсад мувофиқ арзёбӣ намуданд. дар мулоқот ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои барои ҳарду ҷониб судманд табодулии афкор доир шуд.
дар арафаи дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки рӯзҳои 15 ва 16 август дар шаҳри душанбе баргузор мешавад, пойтахти тоҷикистон мизбони як рӯйдоди муҳими байналмилалӣ гардид. имрӯз конгресси дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва ҷаласаи шӯрои директорони федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бо иштироки намояндагони 70 кишвари ҷаҳон баргузор шуд. дар он қарорҳои муҳим барои рушди минбаъдаи ин навъи варзиш қабул гардиданд. раҳматшоҳи обид мавзӯъро шарҳ медиҳад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи расонаҳои хабарии варзишии ҷаҳон ба пойтахти тоҷикистон шаҳри зебои душанбе нигаронда шудааст. зеро рӯзҳои 15-16 августи соли равон дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад. мусобиқа дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии пойтахт доир шуда, беш аз 200 нафар варзишгарон аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок хоҳанд кард. рақобатҳо аз рӯи 9 вазн, 3 вазн миёни занон ва 6 вазн миёни мардон сурат мегирад. баргузории ин мусобиқаи сатҳи баланд ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта таваҷҷӯҳи ҷомеаи варзишии ҷаҳонро ба Душанбе ҷалб намудааст. рақобатҳо аз рӯи 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн миёни мардон сурат мегирад. баргузории ин мусобиқаи сатҳи баланд ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта таваҷҷӯҳи ҷомеаи варзишии ҷаҳонро ба Душанбе ҷалб намудааст. қабл аз оғози мусобиқа дар меҳмонхонаи Хаят Реҷенси шаҳри Душанбе конфронси ҳисоботию интихоботии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ баргузор гардид. дар он роҳбарияти Федератсияи байналмилалӣ, намояндагони Федератсияи миллии кишварҳои иштирокчӣ ва дигар масъулини соҳа ширкат варзиданд. дар ҷараёни конфронс роҳбарияти Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ аз фаъолияти чандинсолаи ташкилот ҳисобот дода барои дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсус пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дигар кишварҳои ҷаҳон изҳори сипос намуданд. иброз гардид ки яке аз ҳадафҳои асосии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ густариш ва оммавӣ гардондани гӯштингирӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. ҳамчунин таъкид намуданд ки масъулини федератсия талош доранд ин навъи варзиши миллиро ба барномаи бозиҳои осиёӣ, универсиадаҳои ҷаҳонӣ ва дар марҳилаи баъдӣ ба барномаи бозиҳои тобистонии олимпӣ шомил намоянд. тибқи нақша чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирии минбаъд ҳар 2 сол дар яке аз кишварҳои ҷаҳон баргузор мегардад. дар рафти конфронс намояндагони як қатор федератсияи миллии гӯштингирӣ оид ба фаъолияти ташкилотҳои худ, рушди ин навъи варзиш дар кишварҳояшон ва тақвими мусобиқаҳои байналмилалӣ маълумот пешниҳод намуд. дар дуюмин чемпионати ҷаҳон Тоҷикистонро варзишгарони зерин намояндагӣ мекунанд. дар вазни то 65 кило Ёсин Бобу Калонов, Муҳаммад Салимов ва Мустафои Абдулфайз. дар вазни то 71 кило Муҳаммад Исо Раҷабов, Умар Шеров ва Абдуллои Ориф. дар вазни то 78 кило Муҳаммадшариф Нажмиддинов, Қоим Шукронов ва Мирзо Ҷомил Рамазонов. дар вазни то 86 кило Сайфиддин Сайфиддинзода, Ҳамроз Раҷабов ва Ҳақназар Назаров. дар вазни то 95 кило Комродшоҳи Усопириён, Акмал Муродов ва Саидҷамол Алимардонов. дар вазни беш аз 95 кило Шарифҷон Назриев, Шакармуҳаммад Мирмуҳаммадов ва Фирдавс Насимов. дар сабқати занон Тоҷикистонро дар вазни то 57 кило Шоҳида Қаландарова, Ҷонона Назарова ва Фотима Истанбоева, дар вазни 70 кило Шаҳло Ёрматова ва Мижгона Сафарова, инчунин дар вазни беш аз 78 кило Малуда Асламова намояндагӣ мекунанд. барои ғолибон ва ҷоизадорони чемпионати ҷаҳон ҷоизаҳои назаррасу олӣ пешниҳод шудаанд. ҳаҷми умумии фонди ҷоиза $400,000-ро ташкил медиҳад. ба ғолибони ҳар як вазн $20,000, барои ҷои дуюм $10,000 ва барои ҷои сеюм $5,000 тақдим карда мешавад. ҳамчунин дастае ки дар ҳисоби умумии медалҳо 3 ҷои аввалро ишғол мекунанд, мутаносибан бо 5, 3 ва $2,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қадрдонӣ мешаванд. ёдовар мешавем ки дар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ки моҳи августи соли 2024 дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, варзишгарони Тоҷикистон бо ба даст овардани 11 медал, 5 тилло, 1 нуқра ва 5 биринҷӣ дар ҳисоби медалҳо мақоми аввалро соҳиб шуданд. мунтахаби Русия бо 5 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 1 биринҷӣ мақоми дуюм ва мунтахаби Ӯзбекистон бо 8 медал, 1 тилло, 4 нуқра ва 3 биринҷӣ ҷои сеюмро ишғол карданд. акнун шаҳри Душанбе бори дигар ба маркази таваҷҷӯҳи дӯстдорони гӯштингирӣ таблил ёфта барои баргузории як чорабинии муҳими варзишии байналмилалӣ
мизбони варишгарон ва меҳмонон аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон хоҳад буд. пахта яке аз зироатҳои муҳими кишоварзӣ дар рушди иқтисодиёти вилояти Хатлон нақши назаррас дошта, ҳар сол бо фаро расидани мавсими ҷамъоварӣ саҳроҳо ба майдони меҳнати пурҷӯшу хурӯши деҳқонон табдил меёбад. имсол низ дар шаҳри Бохтар маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз гардида, кишоварзон барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани дастранҷи худ талош доранд. шарҳи бештар дар таҳияи Маҳмадраҷаб Абдуллозода. дар шаҳри Бохтар мавсими ҷамъоварии пахта оғоз гардид. бо фарорасии ин маъракаи муҳими кишоварзӣ, деҳқонону пахтакорон ба саҳро баромада барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили ба дастомада талош доранд. мавсими чиниши пахта дар шаҳри Бохтар аз заминҳои корами филиали институти зироаткорӣ оғоз гардида, пахтакорон ба ҷамъоварии ҳосили риёнидашуда шурӯъ намуданд. имсол тибқи дурнамои тасдиқ гардида дар ҳудуди шаҳри Бохтар дар майдони 200 гектар пахта кишт карда шудааст. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, кишти пахта хуб нашъунамо ёфта, вазъи ҳосилнокӣ қаноатбахш арзёбӣ мегардад. кишоварзон умед доранд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили фаровон ба даст оварда, нақшаҳои пешбинишударо бо нишондиҳандаҳои баланд иҷро намоянд. зимни боздид аз майдони пахта масъулини вилояти Хатлон ба ҳолати нашъунамои зироат, омодагии хоҷагиҳо ба ҷамъоварии ҳосил ва ташкили дурусти корҳои саҳроӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таъкид гардид ки дар марҳилаи ҷамъоварии пахта бояд тамоми имкониятҳо самаранок истифода гардида, ҳосили рӯёнидашуда саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад. дар ин замина ба кишоварзон дастуру тавсияҳои роҳбари давлат оид ба истифодаи самараноки замин, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ, ташкили босифати маъракаи ҷамъоварии пахта ва пешгирии талафоти ҳосил расонида шуд. бояд гуфт ки пахтакорӣ дар иқтисодиёти вилояти Хатлон мавқеи муҳим дошта, яке аз самтҳои асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ба шумор меравад. имсол дар ҳудуди вилояти Хатлон тибқи дурнамои пешниҳодшуда дар майдони 118161 гектар пахта кишт гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта тақрибан 10000 гектар зиёд мебошад. дар ин ҷо навои ҳамватанию ҳам хориҷӣ кишкардагимо дар майдони 10 гектар кишти пахтаи зери плёнка гузарондем, ки ин кишт 28 марти соли 2026 кишшудагӣ аст, ки мана ҳозир дар ҷараёни чиниши пахтае, ки пахта қариб 80% пухта расидааст. ин нави ватани худамон нави Тоҷикистон мебошад, ки пахта 80% пахта шукуфта, мана имрӯз ба чиниши пахта шурӯъ мекунем. дар шаҳри Бохтар низ кишоварзон ният доранд ки бо истифода аз таҷрибаи андохта, имкониятҳои мавҷуда ва ташкили дурусти корҳои саҳроӣ, ҳосили рӯёнидашударо беталаф ҷамъоварӣ намуда, дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. Маҳмадраҷаб Абдуллозода, Зуҳуриддин Маҳмудзода, шаҳри Бохтар, ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.